Alo mo ita ma e whiawhine, ko se te tau kou whahoha atu me he radio RTTA, Radio TV Tonga International me Aokalani no Sina. Ko tau tai mena ko toi mni te wawalu pea hoko ani mai he whiawhine, ka oku tau kamata ki whoke tau polokala maha whi haua hiwa kakala whakatonga ko ia pea mo e RTTA ki he whiawhine, ko hiwa koe na mautoki mea mai ki ai, ko e whoi taahine ia o Saione i hono o atkatek motol e vai tui ma te tau kolosi mai ki ngahi hiwa kotoa ko o e whiawhine, ko ngahi hiwa manako ia oku ma keheange pea me tupe tai ko e whunga vai taki ko e ngai hiwa manako oku e ni ihi pe. Kai ke he tau kolosi mai ki he kau hiwa koe lose o pe ma o atu ia ma ki mautolu koe ni ko tau kau whata mai whiawhine. O i te utangi au isa he uhina kua mau mau hoto palavau na e tukuloto e kumanatu kua hokoko si oto makakau hoto kofi e alumoau kako e nā si e kuofani atua ko hololo takai kako e nā si e kuofani atua ko hololo takai oi runga waila i tengi Michi okulotoni Pehe ange mai ke tawa he mai Si oku mamari Oi he matangi ne elani ake Matangi a si oku atamai Hoi au e te ulea a si mana la a ki se kumanai Hoi au e te ulea a si mana la a ki se kumanai Te ulea he mo na aku Hokulotoni Lotone kalu se fai e te ukuma fie taliani Sai pea kaneu ikai he ekumo Oloto mamai Teu whaia ki homoloto Kai hokoko si oto whakapo Teu whaia ki homoloto Kai hokoko si oto whakapo Alu kau no pohe Ke whakamo'oi kia te koe I kai mua ke tatai I kai lawasi o to whatongi ani I kai te uma uhame ama au Ka ko e na pe ho o tohi tapu Alua koe pei alua o whake monu ia hohala Alua koe pei alua o whake monu ia hohala Me te puke mauke o te
lauko si ete si ate Walu ko e kukoro tako ako si oto faitoka Fele unga he lala pulu pagi ko e wheha toa I kau agi Si ako tolo ke te uwhewhe ko e tau e kua whakate Si ako tolo ke te uwhewhe ko e tau e kua whakate Te uwhia pe ko ove te ki e tatarite Oi e tarite e nunu e kaka na kau puke pe Ko e hongo fu luta unai e kupu kesi e tapalo mesi Po te ae o moha ana na miri miri ho malama ana Po te ae o moha ana na miri miri ho malama ana Lose ia o Pema, I hono o hati he whiawhini koe tau taimina toia mini te wataha pia hoko anima. Tau ko lose mai ke kauhiwa ko ia ai seti o wālongolongo, pia mui patsepa o atia ma au tau tai helo tōku ke request mai a hiwa ko ni, pa koe taha moia a hiwa manako oku. Koe patsepa, mei he seti ko ia o wālongolongo. Whakamamahi e miki a te ki
ki ai ta hoku mafute fua Ie e kumanatu i asi e tarea Koe me apango pe ko e te tanginoa He oku ke loloto ngatau ataina Meu whakakau pe e ana whewhe He koe ni mamahina aho o mawahe Whiu hono whenga i ke uwhie mari he He koe loto ia o kuriri umofua pe O ia ue pati se pai Pambaro mesi o kuo kei puke O tatariki e aho o kume te ange Mo hui moe mate o kuia te koe Amusia pe ai se ti whau ataha He okune au whia hasi o fofonga Kau si o lataki e opo ai mahina O ui ui pe ki si o ingoa Na ake mawahe pe lei mawa e makapuna Kai alunoa pe si o kumo i mata Ihe e kumanatu i aho o tohonga Mo whio whaafani o takau mea He koe ni mamahina aho o mawahe Whiu hono whenga i ke uwhie mari e He koe loto ia o kuriri umofua pe O ia ue pati se pare Pambalo mesi o kuau kei puke O tatariki he aho hoku e te ange Mo ui moe mate o kuia te koe Amusia pe ai se ti whau ataha He okune au whia asi o fofonga Kau si au lotoki e opo ai mahina O ui ui pe ki si o ingoa Ma ake mama he perei mala e makapuna Kai alunoa pe si o kulo i mata Ie e kumanatu i aho roonga Moi whio whaofani ho takau mea Ko he pat se paia I hono a te seti o wālongolongo o mai ki tātou le whiawhini to e mini te hongofolo mātolo pe hoko e nima. Ko e hoko ko ia e nima o ata e tau polo kalama ko ia pia mo e LTTI ki he whiawhini. Ka ke ko e tau whasi hoko ni o atu ia ma ak mautolo kuani ko mauri ko esi mai he whiawhini ma awa siti laukau. Ai ko hiva ko e ni o ku ia ko loi matama nātu pe whaka ngai hiva mana ko e no oku atu I he whiawhini. Hiva ko e ni o atu ia ma au e Vasiti Laukau ko e
Hingoa oi hiva, ko loi mata me tupe taiki ko ia, oi whunga waitaki. Loi mataia I hono o te tupe taiki o whunga maitaki o mai tau tolu taim ni te walo pe hako ai ni mai he whiawhini ka tau kolosi mai ke kau hiwa ko ia DJ Nau pe a moe
kole mali o wanoa tawhitu ka tau ai ko kole mali o wanoa ua taha o atia maki mautolo o ku mau whakakaukau kole mali ko i he fiafini ki he tau a koe ni ko e ai ana kori ana whiwhita kori anai kai ke he ko hiwaini o atia maki mautolo kole mali wanoa ua taha pia mo DJ Now. Malimo, te amo.
Kore mari e oe wafe ua taha o, ko wanoa taha whitu. O mai ki tau tolu to e te ua moi konga pe hoko ni mai he whiawhini. Ko iai o ku, na mari pe ani Afrika ku toi tara mai toi maa vai tangi he. O si pe ahoi ua me iai. Ka kei he, maa vai tangi, maa o sea ki tau programa ko iai whiawhini. Miena ko hoko totono e ni ma i he whiawhini ko e te tau kolosi lewa ki he whakawai tau polokalama ko ia pia moe RTTI ki he whiawhini ko ia ko whamaroa tai i ho mo mea mai ki tau polokalama hawhi hoa hiwa kakala whātonga ko ia i he whiawhini ko e tau polokalama eni pia moe RTTI. Ni Radio TV Tonga International me loto au kalani no sila I he whiawhi whalai te kono tolo se pitema o I wawhi wataha. Watapu ki hawa I oto tonga koe tamatu I koto pauono ka mai tahine kuinina na sipau upea mohona whale. Tapu ki he pale mia ho e ki ho e kapineti ho tau whanua. Tapu ki he kau whawafonga o e kakai ke whale alea o tonga pe au take atu whoka e whakatapuni ki haataki loto pe moha tonga pe o mo mea mai meha tapa pe o e kolope ki he polokarama koe Radio TV Tonga International I he whiawhini. Tarangata e tek mautolo whait ki tua mama mau kore ke a tāmo ai whanga ke whakahoko ai ho mau whatongia I he whiawhini. Kai ki mua koe pe a tau kamata o kou kore ke
kamata aki pe e tau polo kalama aki ha tau family pe e hili pe uta e ata hiva koe ni te kore ki a ana fifita kori ke ne whamore more mo atatake ki tau tolu i ha loto pe e hili ko ia pe te tau toki hoko ato. Tau lotu. O mau ilo eiki, ko ho mau ngā whae. Ke hanga nā ki sivi, he taimi fua pe. Na moho o whanga pele, e i kai si la kai. Kai whai pe ho mau eke, o tō ho mau ahi ahi. Tamai ilangi eiki tali hu, o mau puno watu, ki he a Fiona. O mau tapa fua ho hua wha eiki, sātai si hova, ela, eloha. O puno he whia whakoroa koe ni ki o hake, ai fua ho mau lo ngutu, koe whakawhetai, e moi whakamalo ki a te koe. Hangai ai fofonga ho mau mata whakamaterie ki he kere kere. Kai tanga ki hake ai fofonga ho mau lau marie ki a Fiona. Ki mau whawhetai ai ofa pe moi tauhi, ko ki whaima ki mau tolu. Neongo a e mau alo mo foki mea te koe. Mau lea ki ho hoa whama oni oni ka mau ngō. Ka kauang hala fuoa ki mau tolu i ho ao. Kai whawhetai, o toi whawhetai ho mau lau marie ki ta ngata. Ko hea, ko e tata au kei lele pa. Ma hulo wifia toi ke a Fiona. Ma wau sia ai fia whakoloa ko nipe mo loto fia fia, loto hanga maali. O ko kei la koi fie pe, atu po ono. Pe moi fale o haa mo heo. Tahine kuini e pe moi fale alo. Hangai fafonga mai pe moi ho a fio anga eiki. Ko e tataki e un nau whai. Tuku mua ke nau tataki, ai whanua koe ni, i he māma, pe moi lelei ai a Fiona. Hau eiki e whanua, pare mia pe moi ne kapneti. Kau whafonga e kakai. Aki nau tolo ave ai mau whalala, ke whai ho mau tataki. Ai whare whaulau e o e whanua. Ai whuakawa na nau whuakawa mo tupaki ai. Ke nau whaiho nau whatongia, o whakatatau ki whina ngalo e a Fiona. Ke hoko ai whare whaulau, o hange koe tala noa ai punake. Hange ko whale mama, e ne tu mo ungai. Whakahoa si o anga, he whanua fuape. Pe nau lalaka hono mama, pe nau iloi ai mea ag masani. Ki te mai e ta ngata. Hoko mai e ta ngata. Ki te ai whanua ko langi. O pe ai whakaamu pe moi whakaanaua a hamauloto. O hea koe tataki o e whanua koe. Kei ke whangalo e kakai o e whanua. Ak nau tolu, o ku tau ai, ai kawenga o e mo ui. Tataki ange aki nau tolu, whauloho o mama. Ngahi peau tā e whanonga anga eiki, ai vanue o e whaingata a. Ke whahawhiangi si o kakai. Ai pere o whaanga a Fiona. Nā ke whaua ki mautolo pia me i mispe mo i tatau e a Fiona. Pe au tatau pia me he malunga ki he maulalo. Ki he whafonga e a Fiona. O mona tuku. Ke whawhai ke hei a ki mautolo. Ke te mauongo e umau mo ulalo ai. Ka hili mo osi. O mau tatau pia ki whafonga e a Fiona. Pe mo a Fio mai ai whafonga o e alo ofa e a Fiona ke te ki mautolo. Whatonton ho mau alunga. Tataki ange ki mautolo i he ve vai o taf maali. Tala mai ka kai ke kawa sihowa i he langa. Ko kula noa pe a langa o mau whai. Pea ka pau he kai ke kawa sihowa i he leo. Ko kula noa pe a e tangata leo. Pe moi whakaungo sia pe. Pe he e mau kore pe moi mau tau tapa. Kia te koe. Alata mai e. A Fio mai ka te mautolo. O mana ke siaki ho mau waiwai e eki. Ka tuku mua ki hoko mau waiwai anga. Ka me e ke ako ai e mau mo ui i he whanonga au mau whai i taimi. Whamore enge mau ngahi tōnou nou kotoa pē. I he mau laka, i he mau sio, i he mau whakaukau. E ngahi mea kufo i he mau loto. Ke ta aki e ke wakili eiki. Ke ue hoko e koe tūki anga i whanonga au mau whai. Polo kalamai amanaki ke mau fuesia i he whiawhini. Whakaiwi mo malohi.
Se tita ka umai kau whiwhine. Pe whokia te au. Si kau whanongo ke o mai hale o a whea. Halota o hanga maali. Ha tamai o kumatala. Uhi ana aunga. Ai whatongi au mau whai. Ke whanonga anga o taimi. Whatatahai ak mau tō he whawhin. Tu ke hoka ngai polograma te mau whai. Ke mau wako ai. O mai halota whia. O mai e mau whiohi eiki ke mau whia ai. O hange e kofina ngalo. Yo ha ele hake ki e langi. Ko mea pete ke ilai aki mau tolu. Ko mau nofo whio whawhani. Tu ke hoka ai whiohi o e whia whkoeni. Ke mau hoko pe koe whamiri ta. Ke mo e whanau pe ta. Mea ngau e ake ki mau tolu o neonga i mau tai tau. Mau kore kotoa ngahi meani he huafa pe o alo. Ko sisu kalaisi. Kako mau eiki. Amen. Sisu whakahatu uki te ku whai whala ko ai tahi te tamai matangi ka te uipe eiki ke te toko ni Sisu whakahatu uki e ku whai whala ho ai tahi te tamai matangi ka te upe e ki ke toko ni I kai hataha ke me malala ke whakanonga ae maha te pukepe ao whala ke hoko ia ko e kuka pasa Malo mala maria ho e ki pe malere ia e tonga kotoa pe mo mea mai ke mo programa whakatonga ko ia mo Radio TV Tonga International I he fiafi whalai te koe ni kono tolo o se pitema o e wā whewua taha. Ko hau se tita ko whauha ato pia me I patu mahoe au kalani no sila I he fiafini kau tau kau ngā kau whataha foki pia mo e kau whiwhine ko ia whakahoko whatongi a kimo a ia ko o ata whamalo lahi ke te koe ana whiwhita kori I he loto whaafo ofa ko ia kua ke tataki aki e tau polokalama I he fiafini. Ma whana au pito pia ia koe anga e kua ngoi ki he loto koe nā tau tataka ki tau tolu he fiafini mahalo he kai ke utala ma o loto he sāpate koe ni he mau lockdown enough wai pia he fo I loto koe na ana he fiafini wha malo at ka te koe ana malo e whai mai tau ngā we pia mei tonga eiki kai ke he tau kau whataha mo ana whiwhita uri uri fotu tō pō Michelle Halapio pō me pia o ko tau kau pe whoki pia mo Valerie Punyani ka o ko off mai e ne mai ka pe he ki he ne video I he haua koe ni. Ko ia pia mo ana whoki pia mei tonga eiki. Ka tau kamata pe pia mea ana whiwhita uri uri whatu pau. Ana malo mai tau mai whiwhini whiwhia ko mo whitu. Malapita se tita mana tau mau e whiawhini. Pea ki mua whamau lahat ka ana koli he lotu lelei ne kamata ki tau polokalama. Pea sita ko mau whitu uni o ku lelei pe mea kotoa whaafofa aho kawe ni aho lelei au pito I ho mau whitu uni. Pea o ku lelei pe ai tapahana kotoa pe pea ko mau ke whamalo pe ke eke ke tatake mau whanonga mau ke hao mihi mahaki te ka taha mau apine puke pea mau whiawhia ai. Pea ofalahe atu pea tatalele e ka whanongo he whiawhini o whapeke tau mau hapro kalama lele he whiawhini. What se tita ke te koe te heke ana Michelle Pamawao. Malo pito se tita.
Malo apito ana pea kumo look beautiful apito mai I he whiawhini. Tau kolos mai ka Michelle halapio po me Michelle fe hake taka a homo feitu I he ahako eni. Lo se tita o ku mawhana pe ho aho ni se tita o te tau wepa mo lot whaava o e pro kalama ko he fiafi ko e ni. Kauen he aho le lei whafo ofa pe ala a le lei a pito ki havi really pe hau pe fiafi o ki moko moko kau ki ke moko ke hange mai ko ngai hui ke mai ko ki mua. Mai no o pito ka mata asi mai a spring pe ko whahai tau fo o ko e ni. Te fia pito he whiawhini ke tai lele tau kau whanongo pe nau tō tau peo mea mai me he ngai tapa peo kolope. Te fia pito he kau muki mu tōlu whoki kau ngā ngau e he whiawhiku e ni. Pea ukulele au pito peo ho mau whitu u koe ki mea pe taha se tita ku manatu I hake. O ku yaiki o whiwhine o ku ako he tahanga apiako na e mao e keisi ai o kalanini pea na e Whekau mai me he ngā mo ui ke alu o sivi, ke alu o teskoviti. Pea alu he wike ko o si o tesi. Pea te kai peke mao mai e ola ia koe tesi. Pea whekau lewa ne nai ke tāmua o eke puka mea puku ke le sivi. Tā teo koe ke nā mai nā toa hale kōti ne alango sivi. Pea whekau lewa ke te au ka pongpongi te alu mua sivi. Ka ko uhinga koe ko hake se tita. He ku o ku kamata ke asi mai ai ngahi pehala ki ka ngahi tono nowi he ngawe ka ngawe neongo ko mahino pe ko ngawe lahi ni e nau whenga koe ke trace ai ki nau tolu ko o ku mau ko ni he ngahi keisi ko ke active ko he taini mi e tau whanong po ke au ko e ke ongo whehala ki ko ni ono huhu ko e he na koe huhu ko ni koe aho na e tukuange mai ai he niusi na e whehala ki hono huhu maa ke toko nima ko whetu ko na whai anga huhu ko ia na e hupe mo rai e tahe ne he whai anga vaccination ko ia so o kuawe ke aho ni te ke ilo ia pe ko whai huhu ko ia na e koe huhu ake a vaccine pe koe huhu ake ia a saline maa koe ki mea pea se tita ko manatu ke whakakau hake tala noa te awhini malo. Interesting. Kai ke he Michelle whamalo atu e Valerie koe whewhe hake pea o whewhe hake homo whetu o takanini. Malo pita se tita pea kawana o ko sai e tupe mo mau turi ki whawhewhia a pita si o ka te ke mau tolu he whiawhini kai pehe ke tau kau whanongo. It's always my pleasure ke come on mo mau tolu I he tau polokalama te hine pehe o ko whamalo lahi. O ko whawheta ke eiki hono o mai hakakai hange ko mau tolu o ko lau hoku pokpanga taokete ko uhinga ko ngawe ko ni. So today I'm just appreciating you all and everyone who's tuning in, especially everyone who's tuning in. Everything here is good, everything here is well, and I'm actually looking forward to nothing much to do for lahe lockdown ni pe ako oku ikai ke loko yaha mea ka ko e tau lau tohi pe mo e tau whaalotu. Ko e mea peo to o mai ke tau polokalama he whiawhini ko iai. O whaka mo tolu. Malo se dita. Malo apito e Val katau ko Val whakoiak si tahi a te ki mautolu. Ka koe mea whaki a kau si e tala hui. Pea koe mau whaka atape ke ngofua e ne tala hui ko hiko ne si. Ka pau na e lahi hake. Ko mau hanga pā e au pita ne wha tala hui. Me pea ka mautolu pe. Kai ke he koe kātaki atu Vala koe anga ia a kau ngau e koe ni o ku mau pehe pe mau fe whakakata ake pe. Ana whiwhita kori, o kasi whewhe hake pe mei tonga eiki? Malo pita se tita ko whakaofa pe me tonga eiki mau sai atu pe mo tau whonuani. Malo tonga lolo vai he tai ni me pa ko whaamu pe ke oa na awesia e tau polokalama hua pe mo e whaanga I he alo tamake o e whiawhini. Ka ki mua ke hoko atu ko kole atu ke tau kau fans, mo share atu e tau
Shea ta vale atu e tau reti o he ku kamata ke tau on top he tainimi. Ko iai o ku ke ha ngongo me tongani manato ke hape a ho tau whanua me he keisi ko e keisi ani ko e o e whemalele ake ku asi hake mo tau whanua ni ka ko e haru mau wakai whapeki ai pia me he e tau ngahi social media ki he tunga uke tau whanua I he tainimi. Ni ulere at ani nai ke ki hopo ko e a afi me mo unga ko e momeniti whaka nawongo I ko emotion I he e ku tangutu ko I whare hopo aki pe uhinga ko pe heni I he fuu taimi whaingata ko ni ku tuha ke ai ki tamai o eki ko ni lotolahi kene whai ai ngawe ko ni pa ko ilo ko whai e afmi mo unga o kai ko ni whai ma ana pe mohono family ko ni whai pe mo hako tupu he foki ko tau whanuan. Malo opito se dita. Malo apito ana ai ngongo mai ko ia. Pea ko tau taimia na ko ose min te wataha. Kau ki ai ko ngā kau whewhine o ko pea ko tui pea ko mau inga ke lawe ki ai e tau kau whanongo mo whanongo ke e tau kau whanongo. E toki ai whoke e tau polokalama ko polokalama ko e mona leson tupau ka ke lawe he whewhine ko hui nai hoko ni ki hopo I he whewhine pea ko mo ua ki ai ka kune puka mai moni te wike kaha o ke whakahoko ke e talanoa. Kai ke he ko tau mao pe piveni piukala ke hu mai ai o whakahoko ne polokalama ko e tau toloi mai be he weekendi. Ka o ke ai e ko ngai taha e o ko whaamau ke tau te tau tala noa lahi anai I he osi ke polokalama haua pia moe o whaanga. Ka ko whaampe ana ke ki lawe mai mua I pia mo tolu kotoa pe I he ki miniti kone uktoi. Ki he konga koe ne lockdown, ko uhi o toi whalo lai whaki ki tau tolu ki tau lockdown I hatoi whai wike e ua. Pea aku lahi au pita nā kutak whanonga ni nai I he ongo koe ne leiti o no usila, nai o mai ai shooting I au kalani. Ai ako ku wakai ko ia, ku hange ko o ku behave kai ke manonga ai kakai I he fo I lockdown ko ni hange ko unau ki nga uta o ku pehe ho mo feito e ana pe ko mau tolu pe I ho mau feito ko ni Malo pito se tita ko fana ko ni se tita na faya he countdown ko ni Niulini ai aku ofi mai ka mau tolu ai countdown ni ko ni pe ke tau se tita o ku e ai mahalo ha ki wesia ai lockdown ni ke kakai ka koutui o ku mau inga pe ke tau hanga o selfie pe ko hai tupu anga o ai fana ko ni ke te au I hanga kau o ku pawe mahalo boring e kakai he no foi api ka ko time ta tau pe o ku mau inga o pito foka ke ha tokanga ke ta faaki ko ia mo selfie pule anga ai ngahi mea ko ku esia ko he kakai ni ko inga ke te au ia o ku kakai ko na fie mali e pe he lockdown ni ko hiko mahina kana tolo mau inga ai whaka ehi me mahaki. Pea, ka koe nopo poke api e se tita, koe ki taha mea ke he whai. Koe hu holope I whale, mo e nopo holope o whaha ngahi mea o ku whai. Pea, ka koutu ea se tita ka pau, o ku iai ha whahinga hange koe ni. O ku mātui whakoe whahinga nau malolo mi ngā we. Pea, o ku hanga lewa he pule anga o wahe mai subsidi koe ai kakai pehe. Ka kai ke tatau ia pa mo te alko ngā oe o mau kakato I te wahe. Ko tu ia na koe hanga he uesia pehe he kakai koe ni. Pena e watu ke countdown ni ko tiklai ni mai ka ti pe ko ha o puk whamalo ke mau hamea ke kai pe koe ha. Kai he taim tatau pe o ku iai pe ai ngahi tokoni whamea ka ia. Mo ngahi tokoni ke kakai he taimi lockdown ni. Ka kumawinga pe ke tau te siofia nge pe mo pule anga ai ngai tafa ako ni he ku ka whewhahia pe atahaya pe whahia pe e ke tuka ki pe ke lockdown ni. Kai ke he maho inga pe fo ke tau sia na pia ha we sia lockdown ni ke atamai pe mo loto pe mo ui whakasino ka kai pehe ni o hinga e whana koe ni. Ka ku maumonu ia pe se tita koe ahoni ne ke aloha tahaya o shopping I me wheitu koe ya. Na mau malolo pe api mau tok whanonga koe whiawhi. Kai ke o ku tui pe mahalo pe o mahu inga pe ke te seo pe pule angai ta whakoe ni se tita malo.
Malo au pito ana vai mai ai tawhaaki ko ia taha ko ia oku mau inga au pito u tawhaaki pia ko hu mai whoke pule anga tonga ai CEO ko ia patonga mo uisi ale kau ola o ne hanga o mai whakatokanga ko niki tonga. O ko lahi au pita ngahi whakamatala hala o ko whetuku holo i he ngahi mitia whakasosiale ka wai pehe ko ia o whelawe i pa moi hoho maloi ai au pehe i sale a kau ola o ke hanga he hoho maloi o ai koe ke tā vai vai pe ai koe ke liliu ho jean pe ai ko ngahi information ko ia o te ai ke whakapapau kai ke he ko ngahi mea ni au whai kia tala noa Michelle koe haho o wakai ki he tuunga koe ni. Malo se tita ko whetana ki atu pe ki he raki whehu i e. He ko taha ui a taha o ko hanga mui e ngai mea ko hoko koe i tata te whito ki o Kalanini. Ki mua koe lockdown maha koe mahine ne ua. O ku asi hoko mai ngai mea koe ia. A tau whana i o Kalanini. Maha wiki kotoa pepe kui ai hapoi tau whana tahpe ua. O ku asi mai and most of them are gang related. So ku ko awe o ku me he tawhaaki koa a ku o ku kai ke tui a wia o ku ai hane. Mahalo pe koe pe hane ki kau ki he lockdown e se tita. Ka ku osi asilahi mai e mea ia koe ni i o Kalani. Pa koe ke pehe ni ia ke nofo pe ha feitu e taha. Koe tae mi koe na whae. As mai pa me he wesite. Koe as of late, o as te e South o Kalani o as mai pa me further South Auckland. So kia te au ia, o kia e ngahe activities o glolotonga hoko pe ia i o Kalanini o ku ke ilo pe unau interrelated e ngahe mea ko ia, ko mea pe asi mai me ngahe pamatala kau polisi o ku gang related. Mahalo ko ta whaakia ko ia se tita kau whongi mai ki he talanoa ko ni ai CEO ko e minister mo ui pia me tonga. And I think kono whatongia beke hau o mai information koe o kuma o koe e nau tolu. But I think those of us o si go through koe I he huhu koe ni, I he huhu malo I, we have our own experience o ku he, pa koe majority of us koe o si huhu, o ku mau go through ma tolu ia I he symptoms koe ia. Kai koe, the symptoms koe after effects koe o huhu. O ku wai e whaahinga o ku fukovi au pito pa wai e whahinga ia o ku nau malohi pena tō ke nau hanga tape ia e whaito o ke honau sino. Ko au nau huhu o si huhu au na e mamahi au pito e whahai ko kuhu. O apo whelanga ki for up to 4 days a hoi wha. Pea o ku raki aha ko e wā o ku ke tā vai au pito hange ko mole hoto I vi. Ko ke te fula vai focus mo mea. So ko ke te au ia mahalo o ku tipen pe ia he sino toko taha ko o ange ke huhu pe ne lava cope ka mo whaito o not. Ka koe majority o mautolu ko na e huhu ko pe me he whitu ko ngā me ai o ku mau me go through ko toa I he whitu unga ko ia e se tita malo. Malo au pito Malo au pito Michelle. O toi petau ki mini te ua petau kolose kia ana ki tonga. Te o ato ai mini te ua koe kia val ke whakaosi mai lewa ke hao whakakaukau ki te whakoe ni val. Malo pita se tita pea koe mea mo oni foki ai ngai news I gani ho tau whanua whekau aki mo ngai shooting o hoko. Pea ko hoko mai I ho tau whitu pe ko South Auckland is it known I he ngahi aho koni o I lockdown ni. Se tita ko pehe o kutoe o kumalohi pene asi mahalo ko uhinga nai ko lockdown ni he I kai ke toi hanga hia ke kai ke tala noa moi hafua. Ka ko ilo like Michelle said, this is gang related. Ko o si I ko pehe ka domestic violence and ko uhinga nai ko si o to ko lahi stress pe ko ngahi me pehe I he lockdown ni. Na ko pehe pe o te tau mui atu pe maybe a wai pe haki pe seti ko oku hoko ngahi mea ko ni whatamaki ko ni ko uhinga ko lockdown ni ka ko tui pe oku tukanga au pito tau pure anga ki he ngahi te whaaki ko ia. Ko tau lau ko ni ki he huhu me ngahi
mga news kon ko tuku mahe CEO ko ne potnga mo ui. Okay, ai pene mo oni pa aku to yai pe atonu ki whakapoto ange I think Talanoa. Te kono uhinga kapau oku like Michelle said, oku wai whaahinga ni ihi oku nau mau e nau tolu ia side effects ko ia ai ko vai ia mo hafua. Pa ai le whaahinga nau malo pe nau tolu ia he nau hanga kono take a vaccine. So every experience is different. I think of what whakapoto ange kapau e whai hatala noa ki kakai o whonua o pehe mai o ku kehe pe o ku natula kehe pe o kapau teke huhu. E iai kakai te nau pehe, pe kakai te nau pehe. You cannot just ignore effect ko ia he ko osi, ko fu taimene teknolosia. Pea oku everybody reads what happens everywhere. Pea ku toko lahi apite kakai he internet o nau talanoa nau toke nau experience he osi ko nau huhu. Ai vai ia pea mo mamahi ia ho nau tafaaki ko na e huhu mo mea. So ia uia o tonu peke kito e whakapoto ange ka tonu peke hau o whakamama ke kakai. Ko kuki 2 cents ia he whiawhinise tita malo. Malo apito e wao ka tau taimi e nā toi me te wafuruma hiwa pia hoko o no he whiwhini te tau kolosi ka ki tau toi whaloloa tau kolosi he ki a ana whiwhita kōli ki tonga eiki ki tau polokalama haua pia moe o whaanga. Thank you, Sedita, and aloha to you all, ladies and gentlemen, and welcome to our Radio TV Tonga International from New Zealand. O ko heni ke utalitali lea ki motolu, o ku momi a mai pa mi heo pe ke tau polkama pe me le ti o RTTI, pe he foki ki he polkama hua pe moe o whaanga i he whiwhini. O ko whawhi e tai ki motolu ke mau kau mai, ke tau kau ngā whiwhia pe moe i ku polkama. He kai ke o toi whakaloloa. Ko e whiawhini tau ke hoka tai pe foki he whakaloloa o e whakataputapui, ko loa pe haki mea ke tau whakalelu ki ai fuulahe ai loka whale pe moe tae lata. Ka kou dedicate ma wahe e kuki polograma haua pe moe o whaanga e whiawhini se tita, ma ai si ngahi fofonga i tamai ko toa pe o New Zealand pe he foki ki Australia, i amanak whakamanatua e sapate o ngahi tamai i he sapate ko eni. Ko iai, ko tau ngahi whasi, ko whakalaulau noa ia ai ngahi waifi, ke honau ngahi huse pāniti o whaanga. Ka ki mua ia, o ana ngalo hono whaao e he ikale, toa ko maafu e sila o e auhi, a ka pulo e tauni wa whewa taha. Tau ki i ulaki lai one, ka tau toki hoko atu. Tau, let's go lewa, ko lak whasi, ko e ahoni, te lai one ai, pe mi he manu le ongo. Whasi ko ni tau ki i ulak tata ulu pe moe whakaapa ki he timi toa ko maafu. I ka leia pe moe i kuna kafa o e whiauhi a ka pulu. O atu eni ma ai timi a kolomotu a, tonga tapu uluaki. DJ, ko ahoni te tau lai one ai. Holo pe ho no fo ka meite ai manu le ongo. O toka kalanita porque to ona e toli aki e la maha akolo. Toka lensi a come iamo, fango moe o vale tu ulando. Tu kita mahu no vau ka kala, o kau so kolo kanaka. Mulima mo ke whakataane, he kua foto ai kataane. Ko e helo e whaipa musika, he lau ka kala mo e lau ka venga. Sofo e mama kai lau e whawhanga. Lau e lokua kumo na pelo ki ka puta. E ko e popo ki me whale talanga tangi tukula. Kata poki he kumatangi kota tu ai honi baka he kumatangi lapa. Ha ha ha, he he he, ha ha ha, he he he. Te ulu pea taka foe he kumatangi whakatetu. Ko au te ulai e ai, e pikale i e atani. Ko e manole onga moe ahi, ke talia sala mea moa mulangi. Tuke atako ngalu e vasi, na ake tawhia ora tamamahi. I e oseni oi kalalahi, upua he he he. Te upili te kau poki kata whai aki e.
lofo ka whakameite ai manu le ongo Ko toka kalaneta puke to ona e toli aki e ala maha akolo Whakalelu si ako me iongo Whakumango mohe o whale tu uloto Ukinga pahu no pau kakala O kao soso akolo tangata Nima mo ke whakataane He kua foto ai kataane Oe helo e whai pa musika He lau kakala mo e lau ka venga Nofo he mama kai kai lau e whawhanga Lau e lokua kumona pelo ki ta puta E koe popo ki me whale tala matangi tula Kata foki he kumatangi kota tu ai hone waka e kumatangi lapa Ha 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 he 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 Ha 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 he 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 Te ule tumbe a tapu ta foe he kumatangi whaka te Koe au te urai o le ai Te uki kale i e atani Koe manu le onga moe a Hikitangi a sola mea moa mulangi Tuke atako ngalu e fasi Na aketa fia ola ta mamahi I e ose ni oi kalalahi Upua ha 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 he 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 Te upili o te kau fuku kata whai aki e E kua malame lata i au Ai e whai na moe kuku waru Moe hala sili ku tapo Pea moe toa koma afu Lai one pehea I tangata puaki. Ko e tau whasi hoko. Ko lau ai kona ko e kukoloa. Ka mea leilani whakatou. Ko ki whasi koe ni. Ko e awe ia e he ta ahine ko e mā pulu wolf cream. Mahano hoa o whaanga. Tau kete toki whakatonu lea ia tueni ki o hoa. Pe moi ki I lalau ai ki hi wā ki laine o pehe. Ko koe ko e ku matalai langakari mo e ku fo'i whalahola. DJ, lau ai kona ko koloa.
Asiete o whaka e heri aki, ne ongo e loka mohono silati, ka kua te whiri koe amawani. Si o toka hoa koe langatari, oku ne alapa i ko ngatahi. Whakapoe, ka kua i kai. Ka takoa ke hola, ai aue, si i tue noa. Hangi e matangi nei he tonga, o whalala i e kolo whare maka, pene ngangatu o whakanonga, hasi e te nofo la toho haa. O hai koa tene whaalau, hasi e te tāni whakaanau. Koe o whakoaru, whakaausi mo ki he manatu. Ka koa ke hola, oi aue, si i tue noa. Mani e, tamai hiwa ko hoko i mā te ko fwoi o whaang. Sa ki tau ilo. Ko tau whasi hoko ko hei lala pia me seneti pe hefok pia mo tina whiusati. Kole mai e melai ana. Awe ki matala i hei lala ko e na. Ke ka hoa hau mo te i mo tita ki he lotu he sāpate. Kau toki teksiat ki ai e kuki pōpua ki. Aki fwoi konga ki hiwa aku pe hei lala i loa ko e mo onia. Ne manongi pe alaha ki si melai a. Oku i kai be whakta loi ai talavou ia tamaiki pia me homa te whae. Sa. DJ, hei lala. Manongi pea ala e te kita, kola toko a ke a usia nai a whiia. Hei lala i loa koe mo onia, ke manongi pea ala e te kita, kola toko a ke a usia nai a whiia. E kuhori ki we kakala mo oni, oku iloia i ono poni. Se te whakamuno e whirio i koe tangi ke whiohi. E kuhori ki we kakala mo oni, oku iloia i ono poni. Se te whakamuno e whirio i koe tangi ke whiohi. Si i moto e kakala mo oni, i sa whakamu peke utoi. Pehe ane mai oku ke iloi, kua ke hoko kosi o to aiko, i sina moni o wa teke o whai. Koe wish pe ia kuolahi, pea te uale he e ku o whani alua.
kau fia fia ia apena atu aena ia te kita. O se peia ki hiwa ko ia ana. Wish ai ke auha mamani. Welcome po te mani ka fusi ko siahif ki loto wakai ki loto o ki heni e tau tangata hiwa ko po te mani pe ko tari lele ia ko e ke tau poloklama o e fiafini. Ka ko tau fasi hoko ko e mo uini kuolua pe mea fileti latu. Ka ko kole mai e Mary Birch te hina. Fu ulahi e ku mohe whare maha ki kari aki hoku hoa. Awe mua e ku ki ipopo ki ke si au ki aina a hake ne kātaki. Talange ki ai, tama e Mary ko si ene mo ui ko lova ko toa ia ma au o whaanga, ne ongo ene whaingata amo ene tau vai siliva. DJ, mo ini ko lova. Kisi otolataan ongo opakulaan ne whakangalongataan ika iwa amalawa mawa eta e ilo Manaki mawae Mosi e kupele Kai kite whakalau Si ifunga atele Inu alo koe vai whakanonga Bisone hopofonga E wha e ho o opa Isa hene amamai Koe kano anewa Manu puna oi langi Neta lape kau mai Maka oko walu nopo kau alu Ripeti paka oto salu Sole kiete kapasa pulau Neo si ilatano ayau If I ever
me amamai ko e tano ane pai manu puna oe langi ni talape kau mai maka hoko walu no salu sore kilete kapasa pulau eu silakan noaya maka hoko walu nopo kau alu lipeti paka hoto salu sore kilete kapasa pulau eu silakan noaya Si vai siri ma hoko ai koe tau kete, koe tau whasi hoko, koe mā vai, pia mi tai en tau malolo, pia ku kole mai he tau tahine whale I whakalao, ana whiwhita uli whotutu pou. Ko sio hi whoko ki hiwa mā vai, ka kou eke ani hae uhinga I mā vai, tama e ana I kai, ko uhinga pe ia kau alu ke he ku kalasi. Kai ave ake ki hiwa ko e ni e ku ki pōpaksa pa te tamai ki hoku ofa anga. Kai to o me alarahi pe mua ana, please, koe aho e ia o e vei mosaki. Hani, he kai te o si lava ke ta e tunu hau ki puaka sampati. DJ, mā vai. Kaya whakeana. Ko koe e ku osa neu silaki Hakamauai mo e ku amanaki O whaanga aho o e vei hosaki Whakaamu pe ke ofi mai Ko e ku o whani ke I talitan Ani he I kai lava Hokula I matani Peheane Ke o lava o hukuma Ae ku o whani Ki hanonga no fia fia Kako koe pesi te ku o wha E I kahi no koe kaho
Kono ai o nei a toko ua. Whamanu I at ke ho hoa. Ko e tau whashoko ko whehu I. Ka kimu aia ko tata lele e sia o e poate e kakai whatai helu. Tui malakaho whanawhana mai e Michelle. Toko ua. Ko he hoa ia ku ite itanga he ofia sa pa te tamai. Ka ko whiua whenga pe ko ha nai si a mea e si lelu ai ki he fuu make wā mo e fuu kirikiri te fua. He kuhange kusi I ka fō peho no to ona he noa ia. DJ, whehu I pa me ia tui malaka. Whai
to ko tuku no la lau I hoa ke loto lele. Ko tau fasi ho ko lo se mari. Pia me ia mele na ulino. Tala mai e lo saline na mo ana. Ne ongo tongi e ki hi vai ulu hoku hoa. Kai ave atu pe ia ke au he koe fuhi hi fo ia e poto pe ia. Ki ka koe ki tau ko hi va pehe. Si oto lei puarangi na e tui ke sani. Kai kafo e lotoni I he ofani. Ko e ne hopo pe koe fuhi fo o ta I ke au ki he mui fonua. Manatu, koe whawaini o ata. DJ Lose Male, Labor Rangi. Tangi o falala Ki he longa oe o fali oa Ka ne ongo hono whainga taa Tuku amua Ke uukuma Na alaua Oto sisi fangasa na efi Ofungani moelo se malei Feluteni hefe ofaaki Ofanelilo ihevasi Fiona ati Si otolei pulangi na etui Pesani kai kafo aloto he ofani Isa he tangi aloto hoku atamai He oketi e ngue kakalani Oto sisi fangasa na efi Ofungani moelo se malei Feluteni hefe ofaaki Ofanelilo ihevasi Fiona ati Etenofo ofisili no ape Ki helo se o eloto ngoue Ne hange hapa fangu mohe Ae manongi Hena atosi Si okulotoni Oto sisi fangasa na efi Ofungani moelo se malei Feluteni hefe ofaaki Ofanelilo ihevasi Fiona ati Maria rine, poto no ngahi ta maik mi whalawata. Ko ta whasi hoko, ko si hingano he maile fihi pe mia tui malakahau. Ka koe toi hahano, ke I ki foi whasini a tita, ka ko totongi ia e lovi piu kala ke ave akeni ene kāti ki hono taringi. Seu ke, koe toi lalau, ie,
si o sinona ko hapalanite. Ulo hange hanomuka, we, pea ko kite he wawa. TJ, tamai e lovi, ta lunga I mai ena ki fo I fasi ko na anakau ai hao pare. Pea ko ai e TJ, teu ta lunga I ate ki fo I hiwa ko ni, ko I whakame I te ke ngahi tamai, teu ke whamanatua hana aho I sapate. Malo. So sinona ko hapalani te ulo ki te fotu he wawa dahe I kai te tatari te ta ape ko si o to mala mawai e ni si o tonai te tau makulu o ta tui ngā mama o ia we te uwhewhe nai whakapo he mea mamahi I wholema a karipoli hape o neki ka te ohofia ma te ai si oku sino o ke ia e hopu loto ana mai e niku o ka foia o whakate holo ki whanua loto tawa ke kuohe koe kumia si ano pununga si utakai he mahano ape ta e tu ula ki si afonua te ui kuna e au ai mate te ke whakaatua o ia we te uwhewhe nai whakapo he mea mamahi I wholewa a karipoli na hape o neti ka te ohofia ma te ai si oku sino o ke ia e hoku loto a tamai e niku o ka foia o whakate olo ki whanua loto te uwhehu I huri o e mo'oni koe sino na kohana siri ka kua te hia fua e te hoi ke uka hoa hakakala fihi ka te urea pe au moe tohi fua kolosi ki itanite o ia ue te uwhewhe nai whakapo he mea mamahi I wholewa a karipoli na hape o neki ka te ohofia ma te ai si oku sino o ke ia e hoku loto a tamai e niku o ka foia o whakate holo ki whanua loto Marie. Whatang pe ngai tamai na e
hoka ki wha. Prescott ke te motolu ke moi pare o e ngahi tamai pe mi Canberra. Ko tau fasi whakaosi, ka ki mua ke tau hokat ke tau fast whakaosi, o ko whio atu e ku whamalolo to hounga, whia ke te motolu ko toa pe, o ko mo mea mai pe me heo pe, tau te whito ke tau kau fans he whiawhini, i ho mo whakaverevela mai e tau polo kalama hua pe moi ofa I he whiawhini. Whaos aki e ku ate popo aki talamanu ki ngahi fofonga I tamai ko tape, nusila pe he foki ke Australia, whatawangi ke moma o hasapa te tamai whiawhia, whaitapa kina pe he foki whonu kles ia I he te waki homo aho I sapate. Ko tau whas whakaosi, ko e tahine mio I. Whakapō, ko hai e whahi tita, ne pota foksi ngahi whae hono lalau I mo laulau siwa I si ngahi tamai, ka nau tau pe mātu ahe fuwe e kumete mo e nau mamari ta e tuku. Kai ke ilo I he ngahi whae ko ilo I he ngahi hoaia e nau mio I. Kai, teke ni mai peho ta te I tui hapai mo sio whakamama umai. Whoki whape ko hike ni fufo I kata mo pe mai. Te ki ai ke umamata he waifi mio I monio oku. Koe ai ato e whiawhi. Ko ne mua ki he RTTI, ko he whiawhi, ko ne puria, o se mua me RTTI, ko re atu ke ai mai ki hakalu, oku. Fingo. Ko e whiawhini, te uhanga o wholahi ko he o pepea te pai pea koe, o au ki tisema. DJ, mio I, mai ngai whae. O whalai atu, maloho mo mea mai. Kaya
Tā mau toki mea mai ke polokalama haua pia mo e ofa anga pia mo ana whiwhita kōri i he whiawhini whamalo atka te koe ana i polokalama. Ko ke whakawhiawhia ki tau tolo ka koutu me mana Aussie Credit ko ia a anane si motu whakawhok whai ai polokalama koe ko kore atu kia sona tane po hiwa Josh Sartini ke motoka ngā ia te ki i credit ko ia a anake o toi motu pehe tau polokalama haua mo e ofa anga he whiawhini. Kai kehe ko e tau taimi ena ko toi me te wahiwa pia hoko ai hokai fito. Kai kehe o ke ai e tawhanga ki tu wake ke o atu ka te kimoutole he whiawhini. Kai ki mua ke ate tau ke itari ki ai luani nau whahu na ke kore mai ke o mai ho tu wake ka pau ke whanonga mai pa ke hou mai. Pe ka oku au kore ki he kauwhewhine ke mauhu mai ke tau pōtara noa. I he ngahi ka weinga ko ia o tālanga i tonga i he taimini, pea o ki ai whoki ai ngahi olo i o ngongo kehe pe i tonga. Koe konga ula ki o ku tapu i tonga i he ahoni ai whakatontonu ko ia e he CEO o i potungai mo ui, ai ngahi mauhala whilawe i pea mo e hohu malo i koe COVID-19. Koe o ngongo whoki e taha pea me i tonga, koe launch e he tahine e princesi lato fui peka i he development bank and e launch ai phone app ki he talafi paanga ai koe na launch ia i aha ko ia ani a fi ai ko tala no mo ia taha o tau lave monu ai mo ki tau tolu pe me ngahi fonua mori o ka pau tau loto ki tau ngawe ake app ko ia ki he talafi paanga o kai fo ngahi talafi paanga ke he pe me morini ki tonga ka ko tu o tau fa filifili ma upe ko fe e talafi paanga ko ia o ku sai ene reiti pa tau ngawe ake le vai talafi ko ia kai ke he ko e ta whaake e taha ko e hopo ko ia awhi mei mo unga na e whakahoko whoke pongponga ni huna ki lawe kia ana whiwhita kōli ane uho ane nā iange pea he kai ke tau futala noa lahe ki ai makatoonga kei ihe whakamau anga ai ke isi ko ia pea mo e ta whaake whoke taha ai maho inga ko ia o e konistu tone ki a whaahinga whonua. Na lawe ki ai e taha ngahi analaiso lahi pia me i tonga eiki ki he ta whaaki ko ia o e konistu tone. Koe te o koupehe ke ukamata pe i he fōi ta whaaki ko ia luani o te katoe whihui mai ka ke hou mai. Hou mai ka pau ko ke ata hou mai na ko sātu pe ko o se polokalama koe pa ke hou mai ka ua te motuhia he kutala no ato. Kai ke he ana koe te o atu peka te koe whakatala noa koe ki he konistu tune ko tui pia ko mahu inga au pito ai tala noa koe ni ka koe hana e ana hono uhinga ka mau te tato mai pe ai konistu tune ko ia atonga ana o ki ai hatau koe origin ko ia o konistu tone atonga ko konistu tone tohi pe ko konistu tone tala noa pe pena o se hiki pe ia pe mei he way back pe koe hana i hono uhinga na e whauai ai konistu tone pe koe hai mahu inga o konistu tone ki ha whanua ana. Malapito e se tita ko ta no ki konistu tone se tita ko e o tonga ko konistu tone ko i taimini ai ko na e tohi ko i tawal fitunima ko that's the written constitution. Ki mu ai na e tawal tolhiva ko baba u ko tu ko la baba u na e kamata mai ki ko e la ko i no fo ko o fonua. Ai ko na e peisi me ai se tita ai konistu tone ko o kutau tohi ko konistu tone tonga. I ta haval to hidaya. Ai ko whakau ko ni se tita he hiri ko ai ngahi tau ko na whakahoko ko i tupo uaki. Na hopo mai ko e kau misnale metotisi. Na nauhanga lewa influence a King Cells tupo uaki. O kamata i ko hono fatu ko e lao baba u. Pe ko baba u code. Ai na whanonga mai ai e fui whakau ko ia na hopo ai fui whakau pe ato e whai hono tohi tu o ua a second code i he tahawalu nima noa. Ai koe whanonga mai ko e lao baba u. O toki a o mai ko ki he tahawalu fitu nima. Au koe whakatala noa ke a Misa Baker i he
whika ono volume taha o ni whakatalanoa koe ki he tohi koe po oi e. Ai koe tohi koe se tana tāna ki kia ngai koe nistutone koe fuafua hikia o koe nistutone koe o lao tonga. Ai koe historia koe nise tita koe mala ia o hoa ko Michelle. I he tawhaaki ko ia ki historia. Ai koe whanonga mai koe ai wawau kou te wau mai ki he tahawalu fitinima sepitema o tahawalu fitinima na e mokoia ene a fio se austupo uruaki ke hanga e misa peika o hiki ai konistutone pakataha pia mohono influencia i he kau misinale o hiki lewa e konistutone se tita ai o kupeisia e konistutone koe na tau tolu na e peisia ka mata mai mihe lao wawau. Ka pate tahanga whatonga hange koe ni koe lao wawau na e ka mata aia hono tala mai ke oa na whakatau e kele kele. Aia na hiki mai lao ko ia o aiki ai e konistutone. Koe lao wawau na e ka mata hono whaka ilo mai o whakatau atai nai ai kakai ai commoners. Ai koe ka mata me ai se tita pia tawa o mai ai ki he konistutone koe nai whakotu he tahawalu fitinima Novema a wha e tahawalu fitinima nai tohi i ai e konistutone ko a tonga ai ni ko tau whanonga mai au mai moe ki aho ni e se tita. Malo se tita. Malo ana I he taimi ko ia ana o ku mahu inga e fo itawhaki ko ni e tau lawe ko ia ki he konistutone ana koe hanai hono o hinga koe pehe ai na e kamata na e whao aki pe ai konistutone he pangai ka te au ko hafoi lea mōli e ni a konistutone ki tonga I he taimi ko ia ka koe hanai mahu inga ai ki he taimi ko ia ki a tupo uruaki ke whao e konistutone a tonga. Ia mala pita e se tita. Koe konistutone ko ta pe se tita a whanua te hawhatata hange kono silani. Na kei ke tupu koso hake pe ke whatu e. Kana na e whatu a mihe ngahi mea na e hoko. Ngahi mea na e hoko he whanonga mai koe ai whanua. Pena e kamatale ke whatu mea e konistutone. Hange koe ngahi mea koe na e hoko I tonga. Ki mua he hau koe e kau misnale ki tonga. Na ke ha iloia koe hai konistutone. Koe hai lao. Nei pe ai whahinga lao whakabao taia. Nei ngau e aki o tau kuonga. E kuonga koe o whakapo uli o whanonga. Penai pe kana ke mahino koe lao. Koe foi ai ka pate tau whoke o seofe ai whanonga mai koe o whanua. I he taimia koe o ke whakapo uli e ke whetau aki. Nei ai pe ai lao whaka koe hange koe ni koe peko ku malohi ko ia ia ku tu ene tu ni he ai a whanonga mai ai o hoko ngahi tau koe tau I hapai ko wawau koe tau I tonga pe kamata lewe ke whanonga mai koe kau misnare ko na o mai ki tonga hange koe hawa Captain Cook mo me kamata ke ho ata mai ai hinga mama ke whanua ka tonga mai koe kau misnare o toki introduce mai ako pia moi lotu, pia kamata lea ke nau hangau o influenza ai loto mo lau malie mo ata mai e tamatu I. Ke whakotu halau ke ni hangau tatake whanua. Ke ewa nā tau nofo e whanua I he ngahi fo I chaos kona nau whanonga mai moia I he ohili. Kai whakotu ha mea ke ni hanga o direct whakataha pe ai toko taha ko kupule pia mo kakai ko whaihano pule I se tita. Ai koe tau sea tu koe I he kamata ko ia. Na ni hanga o mai ai whakatau atai na I koe ho tau kakai. Whakatau atai na I kina toke nau lotu me nau mea kota aina e mahina na ke whaihatau atai na pehe ki mua. Koe hoko mai koe ai konistutone I hono whatu koe kamata me he wawau kou koe lao wawau o whanonga mai au me ke konistutone o tonga aina e hotu he whāno we me tawaru fitu nima. Koe kamata e koe hono whakama opo mai hangahi te whito I lao, punga ngai te whito I tutu uni, ke ne oange ai malu, oange mua totonu, ai kakai e whanua. Ko hui koe malohe a ko mo lotu, ne o mai e fo I mama ko ia, ke whaihano tataki a ke kakai e whanua. O ikai, ke toi whaihano tataki ki nau tolu, I he whahinga lau maalie, o whakatiki tato, pe koe hae whainga mea na e oange, kia te nau tolu I he whakakau koe. Au tau sa se tita, koe konistu tone,
koe langi mama o ia ai tamatui I he tokoni ki ai e kau misnale pia mo kau palan koe nana mai o ngā ue I tonga I he ako pia mo lotu. Malo se tita. Malo apito ana koe anga e wakai atu e toko lahi ke tau koni stutone, o tapu tapu e tau koni stutone, pe ka ia halao e whao o I kai ke whakoni stutone, pe lava lewa ke tai ao ngai lao ko ia, ko hui o I kai ke whakoni stutone e lao. E ana o ke pehe nai o ku monoka ngahi kupu e tau koni stutone I he ngā ue ai politikale pe kai. Malo pito e se tita. Ke te se tita ko koni stutone ko toa pe ia ko o ku pau pe ke uesia I he ngahi mea whapolitikale. He ko hinga e se tita tata whito ke ngahi tawhaaki koe ni ki he whaunga pule o whonua. Ko hinga koe tau alu koe koe whi maufoke a koni stutone pe ke te awia o koe ki totone ke uesia. E tawha koe ni ko pau ke tau whanonga I he kuonga mama, ko tau whanonga pe e tau tole mo kuonga e lili mau pe ai koni stutone o whatatau ke hanga koe tau whanonga. Ka koe tuko e tau whapolitikale se tita. O ku maho inga o pito ki he whale whaulao e whanua ke nau hanga whakatoka ngai. Ai ngahi lao ko whatu mai, ke o teni hanga uesia, ai ngahi te whitoi, kupo e koni stutone, o ku de oange ai ki he tangata taktaha, ahon ane tau ataina. Te tau ano he ku whito e koni stutone se tita pa te ulau atu se tita pa mei, fua koni stutone na e tohe tawaru whitni maa e se tita. Koe te ulawa ta se tita kupu fitu, pe te hanga whakatau hoa se tita pia moe whatulao koe ni na e whai he pule anga koe ni, o whakatatau ki he tau pehe koe uesia ia ai koe ni stutone he tau ngai mea whapolitikale. Koe kupu fitu o ku taramai, o kungofua ke kakai ko toa pe, ke lea aki mo tohi mo pulusi ai anga ho nau loto, mo anga e nau whakakaukau, pe i kai whotu halao ke ne tapu ia o lau I kuonga. E atao ta ngata ai lea mo newspaper ka au I kai ta ofi e tohini ai lao o ku kau ki he lau I kovii, me ngahi lao maluia ene afio ta mohono whale alo. Ai se tita koe lao e nia koe fua koni stutone hono tohi I. Ai koe tau pehe koe for original koni stutone. Te eki ke ai hamea ke ni hanga liliu, pe ai hamea ke ni hanga uesia. E koe fua tu ene koni stutone he tawal whitni mapa ko hono tohi ien. E se tita koe tau sio koe a tau tolu e koe ki aoni. Na tala mai he kai ki toi ai halao kehe tene hanga o ta ofi. A lao koe ni kupu fitu e koni stutone. Koe hi koe tau ataina tangata tonga ke ne lea, tau ataina tangata tonga ke ne tohi pe tene pulusi he newspaper hamea o kuloto o he ne whakakaukau. Hamea e he ne whakakaukau, te he kai halao ke ne tapuia. Koe taimi kone o kufotu mea fo I lao koe ni koe e pule anga koe ni ke interneti. Koe uhinga se tita kune hanga ea uesia au pita kufito koe ni stutone he tawhaaki koea. O kune hanga tapuia tangata tonga ke tohi, hamea he ne whakakaukau. O kune hanga tapuia tangata tonga, ke ta ofi hamea tene pulusi he newspaper. Aia se tita koe tause atu, neon koe social media. O kune ka oku tala mai he koe ni stutone, oku atae tangata tonga, ke tohi, molea, mo pulusi hamea he ne whakakaukau, pea e I kai halao ke ne tapuia. E se tita koe tause atu koe he tau whanonga mai. Koe ngahi mea whapolitikale ko hoko. Hange koe ni wongoi he pule anga e wesia hona reputation. E koe ngahi mea ku nau whai, te aku lawa ka kai whanua ke nau lea atu. Nau ke nau oate nau whakakaukau mo nau loto. Peke tala mai a heni o ku hanga e he mea koe ia o wesia tō kehe. Tamai tō kehe ngahi lao lau I kovii, mo ngahi lao o kune hanga o tapui, a halea ke whale o ene a fio, pia moe, pia mohono whale alo. Ai tau sea se tita koe fua lao e nei fotu. Tau sea leo ke alu koe kua ngā mo liliwa e taimi, o I kai ke liliwa e ngahi lao ia ke hoa mo tau mo kua ngā, ka oku liliwa e ngahi lao ia, ke whenga I ke whakalao I, ai mea ko tai whakalao. Ai tau sea te tau whatata ki tau pasporti. Tau pehe koe foi mea mata a ia, koe ngahi mea nei tai whakalao hono ngā wei, pia koe mea le nei whai ko hono whenga, ke liliu e tau koni stutone, ke whakalao e tai whakalao.
Então, certo, o poesia está com isto toni ko ko nga un fa politikale. Ka ke ta se tita ku o ku mahu inga e tau fato nga I mahu inga hano lidiwe ko isto toni. Ke alu pe mo ku nga pe mo taimi. Ka aku ikai ke lelei ke wesia ko isto toni ke ne hanga ta ofi nga hikupu ne os fogotu he lang mama o ene afio king ta fa tu po waki. Ke nga himea ke fakata o taina aki hono kakai. Tau taina ke nau lotu e tau taina ke nau lea mo ha foi nga himea nau hanga o hanga he ko nistutone fu atohi ko nistutone na ne o mai ai ke kakai ke nau tau taina ke nau lea nau tohi mai ko ne hanga he pule anga ko ne whakahu mai fo ilau ke ne hanga eia o wesia e kupufito e ko nistutone tene pere se tita ke te au oku keke tui o hanga he politikale whenga e tau o lelei mo tau I whai hala o wesia e tau kunistutone. Ka oku hanga he kakai ko I he politikale oku nau whenga ko ke nau hanga fufu e nau ngā he whai hala pe nau whenga ko ke nau hanga tātā pune ngute kakai me he lea atu ke hanga I mea oku nau whai he whonua oku ne wesia e tau kunistutone o hange ko ngā he keisi ko nuko tala noa ke se tita. Pene pehereva oku mahu inga ke tau se ofi ko whemea o tene lava ke ka pau e tuke tau kunistutone ke lili o whakatatau ke alu e kuo ngā ke halele yange mo maluange ka kai whonua mo hono malu I nau totonu me nau tawataina pia koutui koe wesia leleia. Pia ka pau koe ngahi wesia ino hoko mai ko hono whenga ke liliu a ngahi kupo e kunistutone ke ne hanga o tātā puni pe tene hanga lolomi pe tene hanga o whakapulo I totonu e tangata tonga. I hene mo ui he whonua ko tonga, ta koutu se tita ko uesia kovia, mo uesia tamaki, o hoko ke he whonua pe mo konistuto ne se tita malo. Malo au pito e ana ai whamatala mātu aki maala ala ko ia ko ke o mai ki he konga ko ia e tau koni stuto ne mo nia o mai ko ia ki he taimini o ku tau whakapa apa ki ai pe tau tukulolo ki ai pe tonu ke tukulolo ki ai mo lao ko toa pe neong o ke mau inga ke mono mono. E Michelle na tau hanga whoke o mai ko e tahanga hi tala noa o ku nofo I he ngutu o e tō ngahu whangai whakatapu I ngai ahoni ko e polo kalama ko ia mo ngahi mo hu mai ai loia na le soning tupou o mai I he tau polo kalama I he moni te pia mo e pule lolo. Pena ne tau tukuanga mai whoki he ne pes Facebook ai whakamatana ko ia whelawei pia mo e whelawei e ni pia mo e ripoti ko ia na e tutuni ke whakahoko ke whai ai ki whakatotolo atu ki he pāka koe ni I popua. Mahalo koe totolo pa koe tu o whaa ki ni ai whakatotolo ki ai. Pea kua o mai, kua hu mai e ki palemia, o mai ne tari ke ai, o ne pe o ki kai ke mo oni whaita whaki ko ia. Ka tau tua ngai ke whaita whaki, pe kua mo oni, pe kua osi ave ki he whakataha toko ni, pe mo oni e ki palemia, pe I kai. Kau ki ai mea ko whatonga e me siya ko mau inga ko e hono o mai o mea ko ni. Kau tui ka pau na kai ke o mai e na lesoni mea ko ni pe e hu mai e pale mea o mea mai o tala mai unga ko ki ai e lipoti. Michelle. Malo e se tita. Ko kuma whamui se tita ko e whatotolo ni hono tolu ko o spai ki he ngai whakamole ko e pāka pia o si nei o stukuange mai extensive information o whekau aki mono whakamole ko o seniti ke pāka mo e whaungana e whakamole aki mo e haifua na e contribute ke whakamole ko ni ko hono langa ko e pāka pia nā ko pehe awe o si se tolo ai mea ko ia ka ke he whuki ko hu mai e aloia o tuku mai e ne tawha aki ko koe hange ku oku kai ke to iloa e whakamatala ia koe ni ki ke whakatotolo. Ka kuk whaamua aku e se tita ka pau na e tatau ai mea koe ni koku na tau tala noa ke he tiafi koe ni I think it was Wednesday na behe koe takatai pale mea koe whekau ia e alamu ia ki he whiri ai pule ngahi nau koe pule lelei ke atakitu ai ngā oe mga mea koe ia. I would much rather na hao mai hane either hane pai hane press
press conference. Peko hane, peko tuku maha hane press release ki he ne tali ko ia. Peko ki Italia ko ni e se tita ku na uku sio pe awi ai I he tukuange mai he social media. So kia te au ko ne au ko e ngahi kamatala mahu. Inga pe he kuku whai hola whila waki koe ai kakai whunua. Oku mahu inga lewa ke o mai a tali he puunga o ku whapolo fesnale pe a whiunga pa mo whahinga tuunga ko koe o pia e a takata ikpale mia. O ku ai pe proper process ke ngai me whamiti a pe he pua no o tali ha whahinga tuku waki pe he. Kia te au ia koe lelei taha o ka pau ne hau pai ha ne press conference. Pea tuku wange lewa e ngahi mitia ki whai hanau whehui o whikau aki mo isiu ko ia ua ki aina e lava ki ne tuku wange mai ha ne press release o mai he I he pepesi ko ni koe a pule anga o tuku mai ke ngahi mitia ke toki whai me ia mo tālanga I koe a mea koe ia se titanga kia te au. I thought he was fast to respond. Ka koe whaunga kone whai koe response na awea ki he, na mai pe he, tuk mai pe he social media. So te ke usio ia ha peni ha ngai media la lahi o as mai mea e a mea koe ia se tita malo. Ko ia pe tuku ange mai he whaka ofisiale mai o te ki ai. O ia. Kai ke. I he tūnga ko ia o kou pehe pe ko whewhe tūkunga ko ia. Ka kou whiawhia pe ko hui ko lava ke o mai pe ko whewhonga nei o mai ai. Ka o kou whiawhia au pito I he tawhake ko ia. E wāo ko e tū koe ni I he taimini e tau lockdown. O ku ke pehe o ku e sia, o ku ke ue sia ai, pe ku e sia ai e tonga toko lahi. Pehe mai I he taha o I apine pe I he mau pōtala noa ki ai. Ke ngai whakatala noa koe ni I he lockdown. Tala mai lewa ta hine kia. Mahalo au ka paito e whakalolo ato wiki ua ko e ni o ose e hanga e he lockdown ko anu sila ni o outweigh ai hanga e he negative o outweigh e positive o lockdown. Hei lo, pe utonu pe ikai, kako ha whakakaukau a au. Mā lau pita se tita e. Pea koe mo oni. A kou tupe se tita e aku tipeni pe ia whakafo I tui. Pe koe haho o ngō I whikau aku ma lockdown ni. Ko hana mo oni o ku mao ho tau kau wa e. O I kai ke te lava whaha tau ngahi ngā ue pea lahi au pito. Koe level 5 ko anu sila ni o koe ke te tau ia pea mo hato e lockdown ni hawhi tu. Ko stile ria kei lava pe a ngahi fast food restaurants hangai ko McDonald's, my KFC, mo ngahi takeaway e. Ko eni o ku matu aki mapuni feitu ko toa ko essential services pe hangi ko malai whakapuna ko e whare mahaki mo mea o kei o ke kau ngā ue mo mea. Pe si lewa pe aku limited lewa pe aku tata ofi angi feitu ko ke te aro mea e ko hano ngai whakataputapui. E se tita koe mo ni ia ko te koe mea koe boredom pe koe ta e ori ia o inofo api. Ko o te osia o kita ke he pāpā hi ahono laike mea koe mohe, laike mea koe kai, te abuse pe kita ngai mea whakaapi ko toa pe ko lahi au pito. Ka te toi kita aho ia he sio whaiva, trying to get through ai taimi ko ni ko whaia lockdown ni. On the other hand, o te whakakaukau ki te loto aki, ke whakasi hono tu whaki pe hono ave takai kon mo where ko e mahaki. Ka koe te whakakaukau pe ki ai, ko ngai koe ke te loto ke te puke pea whakawhitai ke e ki o kei hao kita hao moto ngai whāmi. Ka koe ni ene pehe se tita kou pehe, I think that's the most positive thing about Ia tali mai peko ne osi pe ai ki lea koe nā wāu pa ke toki kau mai e lo saline, whamole mori. Tali mai pe laini. Sorry ate lau. Okay. Pea koe ai se tita o kou pehe, if you oku, it's a struggle ke te stay positive I he taimi o lockdown ni. Ka kou pehe ka pau pe te tau nofo I he whakakaukau, o kui kai ke tau loto ke tau puke, ka kui kai ke tau loto ke maua hato whamiri, ke te kau atu I he whaingata a koe ni. I he ene pehe pe o ku te put up o pepe o ku te kā taki I pe ta e ori ia mo e hāfua ka te tauhi pe mo whai
tu uni koni whapure anga te ria ai hau whakatu family. But it's basically we're all going insane. I think pia ko tui pe ko haina ne o ate foi whakatara noa koe nā se tita o ko tui pe au ki ai along that line ko whakau maka te loka o se wike ua koe nika ki te lava hau he mo mau matapā ki tu. Mā loko koe ia te. Malo au pito e ana ka fata mai pe molosa line lili na motu line malo ta mai fini kau mai. Malo tau mau e whiawhini e se tita kai umaa e kau tahine o e le teo au TTI pa pehe foki he kau whanongo kotoa. Se tita kou fie kau at peke wahe atu. Kou tui au ia mahalo ko au toko taha pe ia o kou fie au ia he lockdown ni. Ko mea mawinga ko fie lahi tahai he lockdown ni ko nga Nusilani. O ko fie au ia o au ngalahi a ko ki family. Ko ulo a kipe se tita ko fie ai o koe ku taimi ma ku whanau i apini. Mana tiu nao na tō ngāwe se tita ko ape ko nofto ko tahai apini. Pa ko toi fie lahi tahau se tita ko uhi ngā o nao nofo i apini iai ho mau ngahi taimi. Pa koe mea taha se tita ko fie lahi taha i whanga whae Nusilani. Kau fie he mapuna McDonald o moe Kentucky. Koe uhi ngā koe tau ofaya ke tau whanau. E kau mea os iloi pe e vāru pa mo Michelle e whanau. Nau o se o mai ki apini. Koe se tia te o kalaklasi atu ia. Ila tai nimi kou siole ke whanau se tita nau hū ki tua. Whai e nau ki whamalau sino pak nau o mākai e kukuki. Pea koe mea te pūpe se tita kou toi fie lai tahai e lockdown ni. Save more money. Ko uhi ngā whok se tita ke o te alu holo he mea family. Manatu, ko hoka mea family, honest to God. Hoka mea family, kawa wea whine alu holo he mea family. Mea si mea lai. Mole aia ki se ni te whafufu pe au ke wa ilo e fufete fitu. E ku arua ko toneti ki he mea ko family. Pa ko wongoia ko fia o te whai ha kavenga mai he taimi ko ni. Ko no whai tani mo sio se tita, save money, ko uhinga se tita, ke whai mototonge ki konga mala e koe a aku. Ko ngā kau kamate, lotonga kolona, pe amwhaka longolongo i pau ia tanu. Save a lot of money se tita, pia kou tuyok tau pehe Te katoa. ki mau tala noa atu e line. Ko haio ko ke uhinga ki ai fute fitu. Kasi ako hoa. Atu dai tatu i me o funga whaite. Manat wak se tita, os ilo e wala mo mea. Ko fusiana na ka ilo posto kai ko fufite fitu. Kau ki ini se ono po ki au. Pa ko fie se tita, he lockdown ni. He ku tainemi o kone ngā wefok se tita alu he ono e fiafi. Foki mai he ono hengi. Paka tulewa tainimi, ko ne foi taimi o kungawe tainimi he aho e wha, pe ofu mai he foi aho e ua. Foi aho e ua ko ako fie se tita, o ko maki tala noa. Kai tuka taimi no molo, e ngawe pe me he monite ki sāpate, hu mai a hao ki api, hu ato au alu au ki he kuako. Ko ma atu ngā pe hao ia mohe, ki ka taimi lelea ki tala noa. Ko fie au ia, se tita, he lockdown ni ko tu yuk tau pehe katoa pe atu kwa e tau lele ta kai holo. Ko hoko mai ki kalapu, ko hoko mai ki me ai family, ko tala tau o spende tau mani ai ma tainimi tau takta toka ngai pe ono ki papo, pe tau telefone o lo ai pe ke kakai mo tau whanongo le tio. Oia wa se tita aku kawe le tio ia. I he mea ia ko fia au ia ai, he whanongo ke LTTI. Ok, ilo ka kai peke whahale tio ia e fia. O sita e lata au ia, toi foki au ia, toi whanongo peke ngai polo kalama koe nai os whai. Kau mo le tio ke le aia e fia, he ne awa he au ke ao, ko ape kau he ni mate teo ko au ke ako, whakawa le tio, whanongo e peke tok tamtei peke wau ki whare mahaki, tamatei kai hukai kmisini. Ko ia kou tala manu at ke singai tamai ko toa pe kau i tau, kau tamai wi tau, me kau tamai tapolo, kua nau ngaioa, o whalaiat kak motol, me tala manu ka pehe o what kak motol, kau whiwhine, mo fuwhaka fuwha pito anga wakai. Teke LTTI ki ai, o whatu.
O whātu ke te koe lo saline malo o pita kau mai ke polokalama ko iau e whiawhini. Ko tau taimi ena ko hoko to tono e whitu e whiawhini. Ko iau te tau hoko mai lewa ki e tau polokalama hoko. Aia ko tau polokalama ia mo Caroline Whanamanu Matamoa i he whiawhini whakataha pia mo Rima Misa pia mei tonga eiki. Ko e talanoa e ni whilawe i mo Para-Olympics. Ai ke he te tau... Tumo ke ate ki foi fasigo ni ke ki mahatu ke ai ka tau toki home. Te no fope o faloto ki roto ka ho te tapu ke to e to uinga si ueli muka asi e te no fo ke i ulu alo i he aho pe a moe to e ma koe fisi oi piulati lasa Kona tai mena o se mi te ua pia mei he whitu i he whiawhini te tau hoko to lewa ki he tau polokalama hoko pia mo Rima pia pe he whoka ki a Kālo. Ko Caroline i whoki koe, Kālo tala mai pe mo a koe kau atu pe ki a teke mohina e ngalo ki uhanga o mai ho mo ki i taitolo ko ia o kuhinga e ko o mai ki mo ke uhi ke tonu pe i he ne whilawe i koe mo sipoti. Kālo ko ho tuunga ko ia i he sipoti a New Zealand. Malo pito se tita ka wa foke ka fifinu be ka pe foke ki he panel hufanga pe ngai whatapu. I won't take up too much time se te good morning. I don't really have a lot to tell about me. Maka ki mea si i pe, nau vainga pe ki mua ka maka ta ueni me tolungo fulu e ku ngāwe he tawhaki koe di langa hake ngai sport ke he pe, tau te whit ke he akapuru, mo li ki he whonuan, kai pe foki he tawhako kakai whiwhine. Pea ko te whoki pe ki ai o Tokoni, one of the rugby educators ki he mala e akapulu ke kakai whiwhine. Malo apito e Kālo e Rima, ko tuunga ko ia i he tawhaaki koe ni a kau whaingata ia i tonga whamoe mori. Malo apito se rita bago kore peki hufanga whatapko whakatu i he whamawholare ata, i he pōni ka kou whampe ke u whakahawa kuatu e motuane koe People Association, pana e talo e kukamata hono teke pe hono pātolaki mai ai kautaha e kauwhangata ia pe me ua whe mātolu. Aia ko te whitoi whatongia o ki mātolu ia ko hono whenga i ke advocate and lobby pe mo empower ai people with disability i tongani. Pea koutui koe tahaya e ngahi tawhaki mahu inga au pito ke whai ai wakai ke paku whamārolahi e kau mā Caroline i he pōni ke tau kau whakataha i he whakaukau koe ia ki hono hāpea ki i ai mo ui koe si kau whakataha i a kotui. E se tita tau te whito ke issue koe tau talanoa ke he pōni. Te tau toki hoku atu ki ai ka koe whatongia ia o motuani koe Palestini e kau taha kau whakataha i a koe i tongani malo. Malo apito e Rima. E Kālo pia mo Rima. Nāku wakai hi whakuro tonga lele whoka he auhi ko ia ai Olimpiki ai kau whaingata ia. Pia nāku ongoi mā whana au pito i ngai tala loto e ni ihina e mau nau koula, ni ihina e nau au ke hatu unga ma alunga au pito he sipoti ko ni e Rima pia mo Kālo. Koe toko taha pia me isi aina na ne pehe. Toko taha koe ni oku motu ahono ongo alanga hu whangai whakatapu. Aia kana e kau ko ia na mau koe ni koula koe
ni I he kakao he. Pea koe ne kakao fo hake pe. Mana tui ku motu lo ua ai ongo ala ngā. Kau talanoa koe ni hufanga pe whakatapo. Pea osi koe ape alatu le vai whai whaka eke ki ai. Pea koe ne talanoa koe ni nane pehe. Nai osi koe whepaki pea motu ai hono ongo va e. Ka nai kai ke loto ke hoko e ne whainga tā ia. Pea koe ne disability koe ni ana he moto hono ongo va e. Ke ngata ai e ne mo ui. He wanted to make something out of this life. Ake ne mo ui. Pea kua aue ke tuunga koe ni. Koe tuunga koe no ki ai koe e kau whangata ia atonga. O wha look upon ki ai toko lahi o ku nau tae au ngā nai pe ku. E kālo koe te ukamata mea te koe haha o wakai ki he tawhaaki koe ni. Ke toi whaka ai ange mo ai sipoti I tonga. Tatau te whito ke tawhaaki nei kau whangata ia hei ilo e aonga. E nau mo ui I he tawhaaki koe ni. Io malo apito se tita. Koe pia pango pe fo koe koe whakapaanga foki I ta whaki koe ni ki e tau whunua. Ka ia foki toko ua tonga ia nei mau me tari koula foki me I Nusila koe te hina koe a Valerie a Lisa kai pe foki ka tupou he kakao. Ka koe moni lahi na kamata foki pe mahal te whatonton mai pe foki e riba ki information ko ni ka hange ka te nei humai a tonga Paralympics he wafe pe whakaosi mai pe ia mounga mahalo koe tamalele ia I he wafe mawanu aia koe pe koe ko whamalo lahia ke ni ihi ko ia o ku nau kau no teke ngau ko ni o whaingata. It's really hard to get some money boha pou ki ai. Ka koe, ai koe toko ua pe historia tonga koe tāwhiwhine pe tātangata. Ko kau hiki he Paralympics koe I mamani. Koe tau mua foki ai Paralympics, nei ka mata foki ai game koe ni koe kapatanga koe ngai game ai kau veterans nei lavea, ai ni ko foki mai me he tau I England. Pea hau mai pe games koe o hau mai koe ki ahoni. Ka koe tau mua koe ia o ku ua. Koe raki pe ai tau mua ai Paralympics koe inspire. Ai koe wei e tau loto moe lau maari ke liliu e tau ngai whakaukau moe tau ngahi tui. Whikawaki moe ni ihi koe whaingata ia whakaisino. Pe koe disability. Ai koe Paralympics, pia moe ngai whiauhi bebe ai koe para rugby, there's para games. Apart from competing, they aim to inspire us to think differently about disability. O kai ngata pe mahu inga ai ngahi kawe inga pe koe tau mua whakaspoti I he malai spoti. E tolonga pe mahu inga ha tau mua whakaspoti o ka pau o ku uhinga maalie pe relevant I he mo ui whaka aho. O kai ke mahu inga spoti ata pe. O pau ke tānaki atu kakai o mauai hono mahu inga. Ki whatatain. Ka pana tau wa inga sipoti tai kawai e kau whengata ia whaisino. E kai ka kato tau ilo a tau torue ke spoti ko ia. Pea e toi si mo tau ilo ki he maalohi mo tukui ngata e tangata. Koe mau inga ia ai huma e spoti ko ia. Koe spoti o kune ata tatau ai tau mo ui whakaaho. Ka pau o kuiai ha mea ku kovi laulanu, whakaparetaha, I he spoti, e we sia ta tau no kakai. Hangia koe ngahi lau whakakapulu, whakangata e tau whanau ako, wa inga. Koe tūtuni whakasipoti ko ia, e we sia ai mo ui whakaaho e tau kakai. Koe ua peki ai, kono ako I ki tau tonu. Koe tau inspire, wei tau loto whalau marie mo lilio tau whakaukau, ua ki ai ako I tau tonu. Whamama tau ilo ki he na tula I lavea ko ia, pe ko whaingata ia whaisino ko ia. Pea mo spoti ko ia. Ka pau e sai tau ilo ki ngahi me ani,
e te saiang e mahino, ai mahino te tau mau ki he mau inga whakalufua ai sipoti. I maha koe ki tānaksi i pē te o kou mau. Malo au pito e kalopek mo ni au pito ia. Kai ke e rima ko ngawe ko no ko ke whakahoko ko Palestine foki ko e kautaha ko pe organisation e kau whangata ia i tonga. E rima o kia i ha whahinga polo kalama mo teu ia i whanau whangata ia ke nau ngawe a kapau ke hanau ngai tale ni ti he sipoti o ku ia ha whahinga polo kalama o ko mo whai ai pe whakahuki nau tolu ki ai ke hoko atu ai e nau mo ui. I o ulere pe foke e whangina, ia pe foke komiti a tonga nia i Paralympic. Pia hange koe mea koe na teo tāna ka tupe ke talanoa koe na e lawe kia Caroline. Koe ongo whafofonga whakamuimui taha koe me i tonga ni i he Paralympic na e na whakahoko o whafofonga i a tonga ni i he wanua taha ono ke Paralympic koe na whai koe i Rio. Ai na whafofonga e kai sone manu pe me nuku ka behe foki ana talakai o kolo motua pe na whakawhiawhia neongo na kei ke pehe ia he tau whakaukau o ku haa kwani o kau he whakakaukau koe hange koe ne mau me tāri na Nusila ai o tonga koe i Nusila ka na whakawhiawhia pe tu kai ke teo whakakau koe whakatatau ke whehu i koe na o mai na e iai pe e ngai polo kalama pagolo tonga lere pe ki polo kalama i he table tennis. I he taimin na e iai pe ai toko tolu ai na whanga whafofonga ia tu a tongani i he sport e ka whaingata ia i he ping pongo pe ko table tennis. Pea ka kuiai ai fie maulahi au pito ia se tit ka maa Caroline. Ko tui mo oni pe e mea kulawe kia Caroline ko challenge of the cup pe mo paanga ka ko tui i ta whaki ko mau toko ka whaingata ia. Ko challenge na hita ko mo whianga ngai be mo i pe whaingata ke whakaai ke participate ha toko taha whaingata ia i sipoti pe ko atua whainga mea pe ko hinga pe ko tau na tula stigmatization. Fu kei mālohi au apito a whakaaluma ia pe kai ke ngatai i tongani. Ai ko kutu ko challenge na hita haia o whaingata ke tau lava whakaai ko hinga ku he ku the way how the community look at people with disabilities, we are good for nothing. Ai ko whakaukau e ko tau set kia ka ko tui e tok whahalawe kia a muyang ka ko whehui koe na ki o mai iyo. O koe pe whanki polo kalama pa glotonga lere he taimini ai ki polo kalama pe o whenga ua ki ai tasanok pia mo e kau whangata ia i he promote ai ki polo kalama sporti i he table tennis. Malo se tita. Mahalo au pito. Riba na iai ha tau whanau na nau kau atu ki he Olimpiki koe ni a kau whangata ia pe kai. He tau ni? Na grade kia ki mo ange i he wanua taha ono. Ai ana na kau atu ai toko i Paralimpiki. Ika ke lava he tauni ko ngā pe ko lockdown i koe i ana whangata pe whoki. O whafunga i pe he ngau toko guinuri ai mea o tau kau ai pe he pue o hangi ko mea o tau kau he lau he whafunga ai kau tonga ko neongo whafunga na tuon usila ka kau tong tau kau fie ai pe Oia, poni au pita ia rima. E kalo na kulawe i foki i ho tau nganga whakafonua ai kai koe ke sai ke ale ta mai ke whewhine o kau i he akapulu i he wainga koe tau pehe koe wainga ai whanau tangata. Ka kua lava i he taimini ke breakthrough ai fo i whakakaukau koe ni o malava pe ke whakahoko ai wainga koe ni o ta tau pe i Nuusilani o ku kawai motonga please correct me ka pau ku halak mau hanga te ku ata motonga ke kau mai i he whaita whakoe ni e kalo ko tahai ni ta whaaki na ke fuhu i lahi ai kaweinga koe ni ke lava i ta whako ni pa ku lava ka ke o mai mua ai uhinga koe o ku ke pehe ai o ku mata ke mahu inga ke kau mai mo tau whanau whewhine i he ngahi ta whaaki ke hoi sipoti o i kai ke whakangata pe ke a whahinga ta whaaki. Malo pito se te ta. Io o ku kau kia a tonga. Pea ku kau ai ngahi vainga pe a whakaloto kolo koe na i tonga lelei a pito i he ailani o whatatau ki ta mai whiwhine. Local
Tongan girls playing rugby in Tonga is one of the best in the Pacific. Ko toinga ha mo ngai whanua ke he o ku nau whawhalala pe ki he pe tō ma pe mi he tamai ki koe mi muli. Whata ako ki lawe pe ki ho whehui se tita o ku tatau ai talanoa ia ke kakai whiwhine mo sporti, mo talanoa koe ki he ni ihi koe ni oku nau whangata ia whaisino. They're in the same platform of thinking. Oku kai ke nau tatau pia mo e iwi e tangata. Kai ke tatau ai iwi ai ni koe oku nau whangata ia pia mo hataha koe oku mo uilelei. So oku katake. So oku tunga tatau ai kakai whiwhine i he anga koe ai whakaukau. Hangi koe nei lawe ki ai a lima. I he whakaukau koe ai tonga. Kai ke ngata pe tonga mo o koe whahinga unganga whaatua maamani e. Pea koe uhinga ia ai mahu inga ai Paralympics and Women's Games. Koe liliu ai whakaukau. Pea moe whakalahi pe whakamaama ai ilo ki he lava mea o lava whai he tuataha ko ia. Kakai whiwhine, pea moe kakai koe oku whangata ia whakaisino. Oh, yeah. Malo e kalo e rima ki fehui whakaosa tupe kia te koe e rima ka uhipe koe tau taimi. Na lawe a kalo ane nai koe taha ai ele meniti mahu inga ki hono langa o sipoti i ha whahinga se ki toa pe koe paanga. Aia ko koe taramai ane nai koe o ku iai ho mo ngai whakatūtō mo ngai palani ki hono ngā we tare niti koe au e whanau pe koe ni ihi o nau whaingata ia koe tonga. Koe haa whahinga tokoni ai pureanga ko whatka mau tolu pia pehe foki koe haa whahinga tokoni o mau fie mao at large. Nei la koe mea mahu i ngā whoki se tita i ta whaaki koe whakawhai a koe. O kia hatoko taha i hen e lava ke ne lava o hake ai toko taha whainga ta ia i sporti koko to tongo ki. Ai koe challenge ia taha e kai ke lava iyo. Aia e whaingata aia pa kono wape koe te o perenge se issue koe ni ka koutu o te kia ke ia ha spachetia o allocate hanga tonu he pureanga specifically for people with disabilities. Aia ko mena o whakamalola ia i pureanga koe na to osi e whai pe ngai whakatangi ki ai i he ki komiti koe e Paralimpiki I he wanua tahaono o lava o nau contribute o mai ai se niti ke lava whakafolau atu ai kau whakafofonga ko tongani ki Brazil te ko Rio I he wanua tahaono o ia. Ai ko whakamimi taha pe ia whakafofonga ia tongani I he Paralimpiki. Ai ko whampe ke ko hinga koe alu ai whakamatala koe ni he ngalu ia ka koe this is the reality. Pea hangi ko me koe tānua kia a kalo koe tahe parapare ma foki o whehanga e koe pa motongania ki kai ke mahino ai me koe gender development ai tau whakawhai ke koe whatongia e tangata koe whatongia e whewhine pia ku whaingata arewa ke mahino o tatau pe participate a kangata I a kapuru koe whiama o koe moe participate a whewhine ke ua e sia kakai koe mea whakatangata pe. O hange ko tau whakatangata aku, whakau rea koe, a mautoria tangata koe whō koe, mea bea whawhine. Ka koe te pehe a maamani. Ai ko whakau pe, I he whakau koe ni, se kita koe ko sesi e tau taimi, ko tui, o whiama o ke whakaiwia, a ta whakia koe ni, he koe, e kau whangata ia, o uia tohu nau hai kare niti. Ka whiama o ke, o koe pango pe koe sisi e tau rea whakatonga, we are people with different abilities. But at the same time, we can achieve that for goal that our go to
Mahalo a pita rima. Rima ko wongo I au pita whakatala noa ko ke whakahoko. Kolotita ka pau ko ke whanonga mai ko na ko wakai hifo ke te ko tahe kau whangatai e nusilani. Ka ko ke fie kau mai pa ke telefoni mai I he ko messenger. E kalo I he wakai atu ko ni ko mahu inga ia he ko whanonga foki e kalo pa ko alhake peha ko maria ia he mamata ko ni ki he whiauhi para Olympics. Ko hiko ngahi whaka eke ko he ose iku nā. Pea mei ko taha ko toa pia o ke loto ia ke ngata ene mo ui I he whaingata ia ko ukune ma. Ukune loto to make the most aki ko haene ki mea ko ia la lava ke contribute ia ki he mamani ko e ni aki ene mo ui ne ngau whaingata ia. E karo ko halewa ha tau mea ko tau tū ko ngai o nganga whawhonua. Ka ko halewa ha mea o mo pehe pea mo rima o totonu ke whakahoko I tonga he taimini ke tauhanga langai ai ta whaaki ko e ni o e sipoti I he kau whaingata ia. You know, like before get out talano ki he seniti, but everything costs money in this world, and that's the main thing. Koe e kamata pe me he vahe lelei pe ki vahe mai ha seniti, because often ki he Paralympics, para games and athletes, o ka ke vahe ha patsetia ka na tong kapai to ki toe. Os me he main games, pea te sio leva pe lava alu ki ai pe kapai te pe ha athlete taha. E tatau pe pea mo e tamai fifine. So, ko liliwe ai whakaukau mo loto, e tupungai ai liliwe ai vahe koe ai taimi, ai mea ngawe, pea mo e paanga. So the change of mentality will imagino lei leva he fotunga mai ia I he mea go tau sio ki ai uraki pe e I longa apito ai vai whapaanga. Wow. Moani e rima. Ode lai apito e ko popola ke whakaukau ko me kalainge he koe in order to believe to change your lifestyle so whema ke change your mentality au. Pea I ene pehe e la varega ke vahe tatau ai ai whainga maarie pea ia ereva pa mo tawhaaki o lava ke prioritize mo ngai fia ma ko ka whangatai tau ke fito ke sipoti o sio fia ngai area ko na lava ko o na uivi malava o whakahoko. Ai ko tui ko whakakau mau inga ko hake kalo. Ai fia mau ko ke change o tau mentalities. Ko ne change pe tau mentalities o lava ke vahe tatau pea kai ngā tai pea o mai e pea mo paanga ke whakaiwia ke kau whaiako pe ko o mai kau whaiako ke lava ke a ko o train ke kau whangatai. Pada lava ke achieve a ko tatau o ina sia ho tau ngai fonua kau api ko kau e pa monusilana ta ngai fonua ke pe ai ko tui ko foi whakau ko how can we change a mentality ko ho tau kakai ke tau siwa ke kau whangatai malo ko ia pena lava pe foki a kala ani nai e rima ko mea mahu inga ko no to ia ko I pe ke lava li liwe whakakaukau e rima o ko ke pehe nai ko anga peni si o atu ka paute ke whakotu utu he ko koe ai palestini haki va inga whakaloto kolo whakafonua pe ko whakakolo a tonga ai kau whainga ta ia pe au ki ke fonua ke kamata me iai ai kamata ke acknowledge ai fo I keimi ko ia ko keimi ni ka uwhenga tai ange pe ko akapulu tau akapulu ko I tonga kai ai hawhanga ki pare pe kamata le vai ke manakoa ai ko te ai manakoa au pito pe e apile ke ka upisini si mo mea ko fe au hieni akapulu pe ko hafa sipote ka ko hafa ka kalo pe popo mai kalo ke foto kalo io ko popo ta ki ai ko me fo ke hangi ko la ko rima ko ki ai ko tau whahinga unga ko me tau mo ui ko I tonga o ku tau ki tau lea totonu mo oni pe o tau manuki pe ka pa hau hata o kusino whainga ta ia o whanga whatapu ku ni mataha pe kai hau whinge basketball pe ka tō ko whakaori so o ku kehe ai tau whahinga
whakaukau koe ki he ni ihi koe o ku pehe, he. Koe sia koe ni ihi a koe I tua koe me tonga, ai ko osi kamata no poupou I. Koe tale niti hatoko taha o ku nima taha pe kai lava basketball. O ke he ia me whakaukau koe ai tonga I o pehe. Sia ke tamangona whakauri whinga ke puna o hapo e pulu taha ai pulu nima taha. So koe whahinga whaikeke kau. Popo wata ki ai, I would come to Tonga o Vainga. You see, there you are, River. There you are. O popo I pese te te awe whakaukau koe a kita, Ka toton whake tau whakaukau koe disability, it's everybody business. He kai ke maulape, mautoru ia mautoru be, ka pau te mau initiative e whakaukau. He koe whakaukau o challenge lai tā koe mo tonga ni, I whakaukau whaka-inclusive, o kehe ia ba mo mamani. Koe inclusive I mamani koe tau kala noa, whakataha mo ki mautoru, ai whakaukau pa mau design, whakataha mo ki mautoru, ai whakaukau. Koe inclusive ka tonga ni, koe design ni, ai koe se tita whi whakaukau, pake ui mai mautoru whakakau I ai. Pehene pehe, o kai ke la mai a ken hanga keita, ai mau whakaukau, ke match, pa mo ngai pe accessible a service, pe mo mautoru ka whakita ia. Ai koe inclusive whakamaman lahi, o kau he tala noa I, pe o kau he whakotutu, pe o kau he whaitutu ni koe ke impact a life of people with disability. Aie, nā whula he kumalanga, ko tala noa te ke whakaukau koe si te malo. O ki te hui ka taki, kia rima. O ku ke kau rima he taimi koe, hange koe ni koe kosilia koe sporti, pe mo tasa noa lea I koe sporti koe whonua, o ku ke kau ki ai, pe kuiaha whafofonga ai whangata ia I ai. Ko inga ke national committee koe ai committee sporti koe tongani. Io, pe ko tasa nok, pe ko te committee sporti pe o kuiai ha whafofonga ai. O kuiai pe ani he time ko o ku wai whanki committee o nau kau ke hang ko pingi tongo o kawat ke ni he whanki committee ko but ka pau ko fe o pehe o pe mau kau I for national committee ko e committee sport whakafonua I kai ko tari hanga tonu pe ki ai ka I time ka tau fok mantu o koe mau slogan whakamaman lahi ngawa ke iwena ko nothing about us without us. Ai ko fe whakaukau ia o ka pau ko fe ui o whakapatonu ki he pe mau kau I he whafofonga I national committee I kai. Io, ko e kepe maloa pito, he koe tawhaki e taha, te talawa sio koe o ku kamata ki liliwai ai whakaukau mo to o ngā koe ki he kauwhaingata, koe whakakau ai hataha I he ngai komiti ko ia o ku nau whaitutu uni, mo whao ki he ngai sporti. So, papa koe nau kui ai taha o ton peke iai ha tawhiwhine, o ku to iai pe ai totonu ai taha whaingata ia ke iai. O koe pe mau kau pe ka koe whanki komiti koe pound fufu I moa. O koe te tega ke mau au ke re moro koe super heavyweight te kau ke ngahe komiti lalahi koe mea mau ki starta hake pe ila ala whanki komiti hake koe whanki komiti ping pong o table tennis o ia pe ai koe tāno koe ke national level I kai. Popo wat ke kau wat ke national level. O moni. Pea kone ko wakai he whoki he kau tohi koe ni rima pea I he tau pēsi koe ni lolotonga mo talanoa. O kutonga lahi au pete kau pou mai ka pau e whakatuha mea pe he te nau ala toko ni atu. So, whakawhetai koe ia. Ka tau taimena ko ose mi te wahiva pea me he whitu ka kou whamalo at ka te koe kālo he whakawhainga neonga o ku whemo ue kina ka kou whamalo at ka te koe pehe ka te koe rima I he kau mai pea mo ki mautolu pea me I tonga eiki. Whamonu ia atu e ngahi whatongia ko toa pea ku mo whakahoko ki ho tau community ta tau pe I tonga pea moeni. Ofa at ka moua. Ia malo se ni ofa atu.
Kaule atonu I hoku loto Le ufano mua asi ole ho Peau a mea I he manako O loto keu hanga o vetegi E kufu a kama mo e palomesi Asi e te o fafi e feluteni Ki e kakala ko hoto maheni Hiva te I ko mei he waha Kai ha asi e kutokana E kufi e o fiki o sinona Ka tātai mena toi mi te wahiwa pea hoko ai walo e whiawhini te tau kolosi ai pe ki e polokalama hoko, ka tau polokalama whakaosia o ki kai ke a tā mai a piveni I he whiawhini, ka koe tau polokalama whakaosi koe haua ia pea moi o whaanga, pea te o a whakafoki ai polokalamani ki he kau whiwhine, ki a Ana, pea mo Val, pea whoki a Michelle ke nau whakahoko ato ai polokalama ko ia I he whiawhini. Te kai ke nau hou mai, ka ko toi pe ku nau mei hou mai. Val, ko ia ko onat ka tek mo tolo, eh? Malo se titai. O ko le le ya tu pe leo si. Yes, io a. Okay, maha ko telefoni pe. O ku mau kole pe ke mau hoko te mau polokalama kan mate o whau ki tonga pe o ku mau whakatulo atu pe moe talamalo e whanua kai pe ke lotu ka mau pai hoka te mau polokalama he whiawhini. O ku ngomo whiawhine o ku I kou ilo pe o ku I kai ke mo sola ki he ngahi tala noa ma onga koe ni na e tupu mai I he loea koe ni kona rison tupou I he e tau leti o ni mei he moni te kai pe he whoki ki he whiawhure lulu. Ngahi tala noa mahu inga en pako sio pe react lahi ka kai kona tau whanua ta tau pe I tonga kai pe he ki mulini I he ngahi mo ni mea na hanga e tangata koe ni mo loea koe ni pea mo tangata na ka he toko lahi e ngā whakanga weke a Crispo Hiva kai pe he pe mo ka whafonga o taimi koe ia. Ke ngahi ngā ue kono teke kone te mokalati ka pe he ke tau I totoni koe ni ai tangata. I ene pe he o kou loto pe ke tau ke to o mai mea hangahi mea ke tau haki. Ke tau talatala noa me iai aia o kou pe he o mahu inga ke tau tala noa ke he. E kui ai whoke whaahinga I tau tolu toko lahi. Na anau ke nofo pe I he tui koe ni o ku responsipolo pe o ku pe ko Akilispo Hiva kai pe ke kau whafofonga o taimi ko ia na ko nau tona na responsible kano tutu koe na nuku alofa pe kono whekau koe ni ke o kakai o tuta nuku alofa. Pea ko ila pena mo osi na tau whanonga ko toa pe ki he whakatala noa koe ni ana lesson tupou ana pa te ukamata mea koe ka te toki hoko mai ka Michelle. Ko fie kamata ana ke tala noa mai pe I hawha hinga enkolo pe ai haanga ho o wakai ki whakatala noa koe ni ana leso ni pia koe haa nai hono mahu inga ke mahinoi. Ko haina hono mahu inga ke mahinoi he kakai koe no nau ke mahinoi pia koe ku whatana koe ni ko ilo lahi o ku ka inga pia lahi o ku ngahi maheni o ku nau poupou ki he timi usu. Pe o nau poupou ke whahai kone a pure anga pe koe pe ki. Pe o lahi whoki a ngahi pesi tālanga whakapolitikare me he whahai taha o nau oppositi mai ke ngahi mea ko o tau tui tātou koe ki ai. Ko ia e ene pehe ana o kou tui pe o tatau pe au kai pehe koe pe mo Michelle pehe pe ke a setita. O lahi pe o tau ngahi whamili mo tau ngahi maheni o nau tui ka nau tolu. Ko hana no mahu inga ai hau koe an aloia na son tupou o whakatala no me ka tau tolu aki ngahi mo ni mea koe ni.
ke kakai ko ni ke to whenga i angi hotau ngai kuwhekau aki ke nau hanga mahi no I ai mo ni mea ko ni ana te tuku atu ki taimpo ni mā koe malo. Malapi ko wale, mau whainga maari kai whahatala noa he whehui kone o ke tuku mai. O loa ki pe wao koe ko ho whehui whoko hae maho inga o hau koe na le soni o whahatala noa I ngai keisi koe ni. O loa ki wao koe ko mea maho inga ke tau hanga o mau ai tala noa to tonu pe mi he kakai na anau I ai tonu, kakai na anau ngau e tonu, mo kakai na anau nofo tonu I ngai keisi koe ni. Ke ia mo hau taha o koe whanongo tala noa pe. Koe hau koe toko taha to tonu koe na inga oi ke keisi. Pea oku mama whaange ai poini, pe oku mama whaange ni whakata noa pe he kuhinga oku nofo mai he mo ni I mea koe na e hoko koe he ngai keisi koe ni. Pag maho inga lewa ke ta hanga whatonga. Ko ta no ni ai loia na inga aue. Pe koe na inga aue whakataha pe mo Harrisoni. Ke ono tau kapo I koe ni ngahi keisi koe ni. Hono whakailo koe o Akilisi. Pe mo taim koe na hanga o whakailo koe. Ai kakai koe ni ne kawai pule anga se sokoka. Pe mo ene afio I he passporti. Ai koe tau satu koe e wao ke ngahi tala noa koe ni. O ku mahino na e whai e ikuna, pia mahino ai hala whanonga, mo ngahi mea fu o, na e kai ki whai ha ilo I ki ai whahinga ni ihi. Ka ku nofo mai ia, o ku nofo mai le lotonga puke puke e ia ni ngahi evidence kotoa pe, na e whai ako no whakahoko e hopo koe ni. Pia I he ene pehere wa e wao koe mahu inga ia koe o huma ana le soni, he o ku huma ia o mai e fo I mo ni mea koe, o na e fufu, pia na e kai ki fu ilo ke hataha ia, tena e ai whahinga ia koe whanongo tala noa pe. Ai tau seo ki ngahi koe kehe a koe o whakatala noa ai loea, koe tangata loea na inga aue ki ngai keisi koe ni, mo asa e hataha o laivi mai, me ngai ta whaake o whanga I mai ngahi keisi koe na e hoko ke passporti, ngai mea koe ke he tutu, koe hafua e ngahi keisi koe na e hoko mai koe he ngahi taimi koe ia, me hono turi me he ngai whapure anga, nau huma nau tolu ia, na e keke nau ia I tonu nau tolu ia he ngahi mea koe ni. Pehi mara e lao e wao, oku I kai ke kawe e ngahi hia se ia I he ngahi evidence koe o awi ke whale hopo. O koe ke kawe e ngahi mea koe ai whanongo tala noa mo whakamahalo. O pau pe ke o mai pe ai for evidence of solid abita. Eko humai ka anale soni, o ko humai ia o tala noa mahi mea na ngau e ki ai pe o solid abita ngahi evidence. E heke ke toi lava ke whahano whakawheki ki, pe toi whai hano whakangai heko hiko fo I mea mooni mea na hoko. Pe kai koia pe wa, te whenga pe ke tala noa pe mi ta whaaki koia, ka toko anka Michelle ke whakatala noa mai he ta whaaki taha, ka koe mea ne taha kumahu inga ke tau ilo ki ai. Koe keisi koe ni koe oi tutu. O ko whatonga apita hangi koe ta whaaki koe ni ai usu koe ngahi, koe e ngahi kulupu ke. Koe nau nopo pai ko o whakangai koe e tangata eki palemia malolo. Pea kuna hanga lewa o mai e keisi koe o tutu o pehe tokua na e vela anuk alofa ko ene ngau. Pe ko ene whaka ai pe koe ha. Koe keisi whake koe ni wau o kuiai ai ngahi keisi o hange koe ni. Ka pau koe keisi koe tutu na e te kai ke maa hataha ia. Na ne whai e tutu, pena i te kai ke hatahaia na i kaunga kia I ke mo ua he whamau anga. Pia au kutuku le vai ai o lauta o ka le ke mau ha evidence, pia au tau ilewe tau tole ngai case koe koe ngai cold case, he? Ai au kupehe tupe, ka aku kei open I pe ia ke whai hono whakatotolo I pe toi mau maha evidence for all pia toi hoko atu ai case koe ia. Koe o pele me ngai case ia o hangi koe ni, koe tutu kono nuka alpha. O si whai hono hopo I ngai mea koe ni, pia na e hao. Ai whahinga na nau hao, pia whahinga na nau ngai pōpula. Pia tā puni lewa I keisea koe ia. Ko mantu koe lao ia koe oi whamau anga, koe nistutone mo ngahi lao. O kui kai ke toi ngofua ke hopo I to oua taha iha keis tatau. E ne pehe lewa, kua paulea ke tāpune keisea koe ia. Ko ia koe na ngā oi pōpula
tau te aia, ko ia na ngai popula he case ko ia. Pea ka pau na ake hopo iko he case ka pea ke hao, pea ko hao ko ia ko hao ai pe heke ke hao ko pea toi whakafoki atu ko ia ko hiku o close case ko ia. Tuku kehe pe ka pau ko ia hangahi whakamooni ia, ko toi hao ia imu ia, o ku kehe ia me ngai whakamooni ko na la percent he fua hopo, pia mahino ai koe tala e tutuni. Pe e te whailewa e te whakakau ke kau whamau, pe e te hoko, pe e te reopen e keisi ke whaihano hopoi. Kai kehe, koe mea kou kumau inga koe ki tau hanga whatoka ngā i he tau whanonga kou whai. Kia te awia, o kumau taimia ka te au ke toi ala whanongo i hatoi whakamatala mai i hataha ane opinioni ki ha keisi ne o stapuni. Ko hi ek mahina ka te tau tolu, koe ngahi opinioni pe ai kakai koe, koe ngahi hia sei, koe e whahinga na mena mau sia tonu i he moe. Kana e ka hana ke ki aloai he aha koe na e whai ai hopo, o awe ho whakamooni, ke whai hano siwi, pe o kutaa mo whiunga ke whakahu ke hopo, pe koe hana ke te wai a taha kātaki pe, ko tō taha koe ni ko tawake tawhunga, he? O whaasi mai i hono whaka eke mai e pitapua he tingi susu. Te hae ne ngahi tala noa. O ke herewa ne ngahi whakamatala koe na Iraq Asmai moe ki mua, pia mo ene whakamatala koe ni he taimini. E hanga koe whakaukauga au ke ngahi whakamatala koe ia, o ku kia te au ia kou pehe. Ka pau koe tatau ai pe koe na ate whaahi he whahai koe ia te kai, kana e te ilo na e ha whahinga mau lao, pe koe whahinga whaihia na e whai, koe tangata whai totonu, ko pau pe ke hanga ia o ate mea totonu, i hono taimi totonu. Koe pehe koe he tangata koe ni, na e hala e ne whamatala ki mua. Koe ne whamatala ki mua koe hinga he na e kei patoa, pia na e kei haa, pia kei haa e ne ngahi whamatala. Pia koe ne whamatala koe aho ni, ke hele wai me ne whamatala koe ko osi. Ko taimo te nopa tai ko si ofi mo analaiso, te pehe. Ko tangata whaihia e whaihia pe ia. Koe hai mea ka te tui ai ki whamatala e aho ni, ka pau na ke whai totonu, he rak whakamatala koe na ane whai. Ka pau na te whai totonu he ne rak whakamatala, I think e te aipe haa te whakaukau a mea ki te toi tui ki hane whakamatala. Ka koe uhinga whoki, koe na e ngau pōpula tō tā koe ni, pia na ane pehe e ia, koe ni ngau pōpula, koe hi koe hia koe ni ke he tūtū. Ka koe ngahi mea ko toa koe ia, koe whakaai e hai mo hai. Pia kai osu koe ana i whai e hopo, koe hana ke aloai o whakamooni whai totonu. Whakamooni ke ngahi mea nane ilo, koe ngahi mea ia totonu ana e hopo. Koe hinga koe ne te hau koe e taimini ko o whamatala mai, ke he keise ko tā puni. Pia tau pehe, koe hai mea ka tau ka tui ai ki ni whamatala koe ni, ka pau na e loi he ni rak whakamatala. Pia ke te awia e wau mahu inga au pita huma ana le soni, ke tau hanga o whatoka ngā iangi, mahu inga koe ngahi mea koe ki tau hanga si ofi, ma ngahi mea koe ki tau tui ki ai. Koe tu koe taimini koe koe e ngahi whakamatala me he usu, koe hae whahinga whakamatala me he ngahi kulupu whakaanga o whikau aki mo Samuela Crispo hiwa moha ane me ngahi mea unau tala, koe ngahi tala noa a pia, koe ngahi opinioni pia anau tolu, mahalo koe ngahi mea whakaeloto, whakaatamai, o kunofo pia toka hanau atamai, pe koe hulutu ai tau whihi a. Pea kune hangalewa ia o ngahi ki nau tolu, ke omi ke hume mea koe he loto, i kitu o hana ngutu. Ka rangu tau se atu, o kui ke tau tui, pe ke hangu e tau hanga analisa tu whakaako, a ngai mea koe ni, o kuke ke aunga ke tau ota to whakamoleki ho tau taimi hano siope ngai mea, ka hepi ke hano mahu inga ia ona, ke he whanonga kau tau whai. Koe hinga, koe ngai mea koe kunau tala no me na taulia he tua o e keisi ko o stapuni. Pia na o si whai hono hopo i pia mahino na e kakai na ngai popula, na e kakai na keki ngai popula. Pia tau sia atu ai e wau mahu inga, he? Ai e ke heia me keisi koe niko tau sa te ashika. O ku koe keisia koe ni hangi na very unfair. Pita na te ke hopo e kau ma o mawhai ia koe na nau tu uni ke he waka ke o mai. Koe hopo ia mo whakailo na ngata pia he kau ngau e waka o whai ai ki lao. Na kai ke aha me e na e alase he kau tama koe olunga. Ai tau sa ta tole ke keisi koe ni mai to kumana e sona muyangi ka koe anga ni koe whakau ki keisi.
Koe tu koe ke se koe ia. Mahina po ko se whahinga unau ngai pōpula. Ai aku mahina ni koe ngahi ta whaake koe ki kautama koe ki olunga. Ia tiki whai hano wakiri mai o ona ki tua. Ke tau ilo, koe hae tohi na e ave aki holo i he ono whakatau e wakami he o haina ni whakatau e wakami he perasoni ki he na osi ilo ina e waka na mau pu hafu ngai mea koe ngahi toki menia ma ngai mea o whe mai ke tuku mai. Pea ka pau oku owe ngahi mea koe ke tuku mai. Tau tonu ke te whaihano o pene ke si ke te whaihano tala noa e mohano hopo i. Ai ko tau sa tu koe maho inga koe tau hanga o mai ngahi mea koe ni. Kohona ke he koe mo tutu, he na e kau, ai kau tā mai koe ni koe olunga, ai akirisi koe isi pulu, koe Clive Edward, mohai hono hanga, hono whakailo, koe peheto kua ko nau tolu ena nau hanga fatu e whakau e tutu, mo e nau hanga e nau ngahi lea, mo e mea na hanga o motivated kakai ke nau whai e tutu. Kai kehe, ko os hopo ia pe mahino, na eloi ko toa ngai whamatala e ko ia. Pea koe mea ko wako lahi mea i wau he tapa ako ia, ai mahau inga ka te tau tolu, ke ohua au pito na tau teitei, more ho tau taimi, ke tau sio he ngai whakamatala, o hake mea hai, piko hai, maalohi mai hano lea mene, whakamatala mai ngai mea. Koe ngahi puhi kotoa koe ahu whangai whakatapu, kai kita hano mahu inga ia ona. He koe fu koto loia tatape e whakamatala mai, mo koto mau taimi, o koe ki te ila pe koe nau puhi mai e te aonga ki he haa. Ko ostahapuni pia close keisia ko ia mahino na hawa saniwe ya kuspohiva hawa ispulu hawa Clive Edwards ko kina utolu ko na ngai popula ka pau na ma watu ko ke kau hitutu ke na ma watu ko ke ko mea ko set ko mo oni me ai ko na hoko kai ke he ko ngai ko tau e he mahu inga au pito ai huma na resoni pe ko fia pito fa malo lahi ka na resoni ene tari e tau whakatanga tu ke hu mai o whai whakamatala ki ngai keisi koe ni. Ko hui koe ngai keisi ni ko tau moli liu ai ngai whai whakangaha no whakamatala he mei aho ki aho. Ka koe wawhi watahai ni. Koe tau sea tu koe haho no toi aonga e nau whakamatala ke koe ki te mawaha fo i mo oni pe te mawaha fo i evidence for all. Koe nau mebe koe koe omi pe anga e nau whakakau, whakapau koe tūkunga nau whakakau, nau futau whihia, koe mea pe asmai koe tau whihia, ka oku i kai haane aunga ana, ke ne hanga whekumi haka fo i mo oni e wau. He kua huu mai ana le sonia tuki tāpuni ngai tawhaaki ko ia, he ko ia tonu na iai. Pea kune hanga ia tāpuni au pita a ngahi puha koe ngai mea koe. Pea koe ki te hata te tau tui tau ki ai, o la kaangi, i he toko taha, na i ngā aue ki he keis ko ia, pea nofo tonu he keis ko ia, pea whakatotolo ke keis ko ia, maua no ngai whakamooni. He koutu i ka pēha tāma e te whakaanga mai, Michelle, mahalo e toki hana le sono te toa ke ngai evidence of ka haa me ka te tau tolu, ke tau sio ki ai, ka kai kehe koe whakawhiawhia ia koe mea ko wā. O tau wako kotoa pē, me he huma ana le soni, ko ne huma pe ko whakamatala, Penstown ni ngai whakamatala kotoa pē. O ku tatau ai pe whamatala hamu ha, Penstown ka tau ke ki tau te whiwhanong ka whamatala o kuloi, mo whamama hala mo tai mo oni, he ko hui tau osi, whanu ki tau tolu he ngai whamatala mo oni, ko humai mo iloia e wā, māloa pito. Māloa pito ana pia, maala pito ana ho whakatala noa, pia mahu inga maari he ho whakatala noa koe mo oni. He koe mea ko sio atu koe ki ai, ko sio atu ia, ki hono tuuwaki a ki koe hono nau whinga koe ki whakakonahi uto ho tau kakai. Aki e whai tala noa ne tutu he akirisi pia mo i kau patoa o i taimi koe ia a nuku alofa. Aku refer ma upe ka pana kai ke tutu he patoa a nuku alofa. Koe taimi ko tau tālanga i mo i kakai koe ni o kunau tu me whae taha o kunau ngawe aki ma upe a whai phrase koe ia. Le ka pana ke mo tutu anu ko alofa. Ko uinga ia ko o mai e whakatala noa ko ni he ko pe o mahu inga. He ko ni ko hu mai e toko tahana e ngā ue tonu ai. Pea mo ngahi mo ni me ai o te eki ke whanongo ai ta tau pe e tau paha i mo nau tolu. Ko inga na to e awa tu ai ha mama ke atamai. Ko me ta ko find interesting whikau aki mo mea ko ni. Ko talo no malanga i ta tau pe ki
pita pua pe ko hai ka kai ko na malanga I ko ni ai pe hiko na tutu he pato a ko nuku alofa. Pa talo na malanga o te ke kai hata hai te sio I he social media. Tu ke toi tohi ko tau aki ai pe te mini ko lai pe whamatariri. Nau whengai mai peke tau rea ke whahata u lau. Kau teke usia hata ko hao laivi mo tangutu pe a hiki hono ni mawha mo oni. O pe mai nau sio tonu, nau whanongo, ki he lea a akirisi pe ko hataha o e kau patoa o e taimi ko ia. Ke nau pe mai ke tutu. Pe nai hao taha pe mai na e whekau I au, hanga tonu e hai. Because it was never a ke au hataha o lava o lea pe he in court ko uhinga. O tau ilo ko tope ko loi. Pe o ko whakamea pango ia pe au si o tau kakai. E nau pai in ke whaahinga mentality o hataha. Pe ko hakakai o nau o mai o tangutu o malamalanga I mea ko loi. Pe ko ene spread ko ai vai lasti ko loi o lahi au pito kai ke huhu ake no whenga I ko ni ke huhu nau tolke nau sai me foi mahaki ko ni. But anyway, te hukata ko Michelle. Ko pehe pe ka pau te aha o mea te ke tānaki mai whikau aki me tala noa kon ki he mahu inga ko ni hono whakamahina ko tau kakai aki ai ngahi tala noa nai whai nale. Ai tūtu kono nuka alofa. Ke ki lawe mai pe ai pe tau tuk hoko atu ki he topi hoko malo. Malo vau. Taimlahi foki oku tauna tula koe kakai tonga he. Kakai fia I lo fok tau tolu. Koe ongo keisi la lahi koe le ua na e tala no whamui ki ai a nale soni. Koe keisi koe o e pasporti koe tau e tonga fulu. Tuk koe keisi koe ni koe ki he tutu koe nuku alofa. Koe tutu he wafe maano ai koe tau e tahanima. So koe neongo koe konga ini ho tau historia ko tau situ aki ai. Tau pehe tau tau nuia koe futau lahi eni. Kana oku kei whai pe ai whawhikiki ai o a mai ki ahon. Kana oku mahu inga au I he hu mai koe anale soni pea mo ngai information kia te au uloa ki oku whalala anga. Ke whakatonu tono a ki he kulawa pe ke hoko mea koe ni. Ko au foki Annabelle Mobile oku kai ke u whaamanako au he mea ko sio laidi. O kai ke ngako o kai ke manako ai. Uhinga pehe o kai ke hau taimia o ko whanau tala noa pehe I he laidi ko ni koe ai usu. Pea ko ilo pe ai whanau kau popou. E anga e nau tala noa e taimi ko ku mai ai ki he tau pesi. E na tula ko nau whainga tala noa. Mga he kupu I lea ko nau ngawe aki. Te lau he koe nei tutu a grisi hai fua a nuku alofa he. Ai koe anga koe sioka aku. Koe foi mea nia ai ku lava peke hawa tahia ta ngutu o laivi o whamatala ngai foi loi. Pea neongo oku na ostiai pe ngai whamatala ia na available ki mua. Pea nge koe tala noa ko ana ko osi tapune keis koea pea mahino oku oku tau os move on me ta whaaki ko ia ko loi. Ka lava pe ta haia ha o tangoto o tau repeat e loi ki kau whanongo. Pa te lava pe ke nau tangoto pe nau tau rea o sio so mutu hupaka whatapu. O koe lahi ange ko no repeat mo whawhanga ake mea koe ata mai. O a o pe ka foi taimi. Lolotonga pe e nau ilo koe loi. O possible pe ke pikamea koe foi mo oni hanga koe nau whakau. Pea o mai lewa koe whai koe whawhikiki mo ke holo he ngai pēsi. Pea homo mai lewa ngai kupu I lea ia koe. A heku o koe ngai kupu I lea ia koe. O ku lava aki o tala. Ai kakai ko tau hu mai me ngai pēsi koe ia. O mai ngai tala doa koe ki he tutu ko nuku aloha. So kia au. O ku o mahu inga ia I he hu mai ai loia. O mai a whakamatala ko pehe. O koe whakamatala whalala anga ta haini ko whanonga koe ki ai. Pea o ku details ia ki he tu unga o ku whaingata ke toi whakawhehu ia.
Kia te au o ku maho inga ke whakatonu e ngahi mau ke ngahi mea ana e hoko ho tau historia. Pea kia te au koe ngā aue ma o ngai a aloia ko ku hu mai moi ana aku maho inga ia ai au pea ku tui pe maho inga ia ai mo toko lahi na nau whanongu ke ni whakatala noa. Kia te au ku whanongu koe ki he tala noa koe aloia hangea ka te au ku te whakafo o mai hafu I it feels like hangea ko haku hato e for renewed respect my appreciation here not only ki he loia ki tangata ikon ko Nelson Tupo ka pehefo ki a akilisi he ko tau you know now and then it does hurt e te whanongo ko hono kape aki ai tuku aki I ko e ni nengo ko si peki ka uku ke hoko atu pe 30 years later it's still happening. Pakia te au ko ngai ko maho inga ia tahai ke whakatonu tala noa I ko hotau historia aki ai ngai whakamuoni ngai mea whakalao na e hoko. Ko ngai e ana pe amawal na aku maho inga ia I he tala noa ko ni aloia maha te ngata to ai wau katau to popo atu. Mālo pito Michelle pia koe mooni lahi ho whakatala noa. O kua tui ko pehepe te ngau ake fo ilea koe whakatau ataina. Nai hoko ai whakatala noa aloia, nai hoko whakatala noa ana Nelson Tupo kono whakatau ataina in a sense. Kia tau tolu mo I toko lama kakai toko lahi whikau aki mo ngahi hai sia koe ni o whetā aki. Whikau aki mo mooni koe ni o tutu o nuku alofa O ku develop, the story is developing o koutui na koe whakatau ataina koe me whakaloto lahi koe na e whae Nelson Tupo. Na ngai whitutaki mai koe kakai eni nau ilo na nau iai tonu si o tonu he ngai mea na e hoko pe te ike nau lava lea aki. I'm just updating pe ko for privacy reasons e kai ki whanga o tupu atu hanau hingoa pe hanau identity. But ka ku hoko I whakatala noa ana le soni ko whakaloto lahi ka te nau tolu. Pea o ku nau hanga lewa o kumi e nau right ke ta whaaki kone lao ke malu I ki nau tolu. Ka nau lava tupu mai ngai mooni ngai mea na nau witness I taimi koe ni o tutu o nuku alofa. Pea koutu ia wia ka pau e hau ngai information ko ni ki tua. O ku kau e nia he paka oho vare lahi. Paka oho vare lahi au pito ki he develop kone tala noa kone me tala noa kone ana le. So in that sense of tau kei whamalo ia pe kia Nelson ene lava kau mai mo tau tolu mo ne vahe mai ngahi information mahu inga mga whakatala noa mahu inga koe. O kui also ana mo Michelle, o ko oe e whiwhiri aku. Ke ngahi loi koe ni na talo no whiawe aki he lau tau. Pe kau aki koe ni mo patoa mo aki lisi. Mo na responsible kano tutu anu ko alofa. Koe ongo ex wapofonga koe ni pe koe ongo tangata koe ni nana kau he hopo o taimi ko ia whakataha mo aki lisi. A Clive Edwards kai pehe kia ispulu. I wonder pe hamena kai ke na tuu hake ai o lea o ta ofi hono whiawe aki holo ai whahinga tala noa koe ni. O kou whakakau mau peke mea koe ni te ia in the social media o ia e na polo kalama. I'm sure they're aware o ngahi mea koe no whita aki ai paati ai patoa kai pehe mai me wha e taha. Kai ke wanga I loi pe ko hamena kai ke na sinaki asi mai ai ki mua. Koe whiwhiri pe aku. O whakangata ai whahinga tala noa koe ni. But I think we'll give all the credit he tu e taimi ni kia Nelson Tupo ko uhinga ko ene loto lahi pia mo ene loto maulalo ke hau pai ai tokoni koe ni. Kai ke he ana mo Michelle, ko pehe ke tau hiki me tānoa ko ia pe whamaloa te whamaama ko ia. Ko tala noa kan ke passporti o ko to o mai pe foi. O ko to o mai pe nai lahi au pito ai ngahi mea na tau whanongo ki ai o whakalele loto. Ko foi mea ko o ko maari ia ta hapa te kore pe ana ki kamata ko uhinga ka pauka hao ilo kai ki he lao pe koe.
Koe foi tala nova na le soni o pehe koe na e vahe ai ki whanua koe ni ko late. O ave koe ni koe koe ke kausi ai nā ko uhinga ke lava i ko tupuanga me nā tolu me hanau. Whanua kominiusi ka nau lava become the citizen tonga. Ana i he tuu koe ai lao. And I'm not sure pe ke ilo kai pe ka ke lave mai pe mu a ke tafa aki ko ia i anga i he tau tala no ko he fiafini he ko pe he ko taha ni foi poini na fu o vale lai ko me toa ki lalo me hok se ahu fanga fu i he whanongo ko kono tala mai na e vahe aki ko ki fonua o ku kai ke no foi pe o ku kai ke o mau noa. Pe koe ki whanua si I foki. Ana lave mai pe mua ai, ko inga ke tau tala noa, because I thought that was really interesting. Ai fwoi konga ko ia, I he tala noa ko eni ke passporti. Malo ana. Malo apito wao ko tau ko ni sutane po ke wala tapu ai ke whakatau ko tau kere. Pe tau pepe ko hakere no fo I pe tae no fo I ka ko hakere o tonga o tapu o pito pe lao ke whakatau. Sai tau fok mai lewa ke fui whakaukau ko ni koe o I paanga koe na I totonga ke passporti. Ko ngai risiti a koe ia na e uhinga pe ia koe passporti ata pe. Ai a ka paulena na nau whakatau a kere whakataha mai passporti. Ka risiti pe ia koe passporti. Sai ka koe tau seni ko a tau tolu. O koe ke ngofu ai ke aha taha muli e hao mau kere iho tau whonua. Hanga koe tau whasatu. O kumalawa ia ka tau tolu tonga ke tau mau tau kere. I tonga. Pea wahe maho tau kere tae totongi. Ki muini mai o toku whai ai ngahi. Whakatau ia ka koe mea ofa te ke kere o hataha. Kai momoi mai mo kita. Ka koe tonga pe. Ko mulini whake e wao pe mo Michelle. Ko taimbo ku whakatau ai ka pau ko au ku whakatau hapi no silani. Pea koe muri au ia ke whonuani. Pea te whakatau ko ngā kere ka ke teu kei totongi reiti pe. Ko ia Michelle pea mo se tita Te tau kei totongi reiti pe ki he whonua koe uhinga koe kere. Ai koe kusea tuka a koe ki he tuku atonga. O ku totongi reiti nei e kakai koe ni ki ngai fukonga kere na e wahe ian ke te nau tolu lolo tonga ke nau hoko koe tangata I whonua tonga. Pea ni ongo te Michelle e tanga koe tau sea tu ko tonga ia pakatau ka citizen tonga he kekera lau tau tolu ke tau inasi ha kere koe kapau koe kau siaina kwa siaina au. Pe koa ke hange koe ngai whonua muli. Koe mea tau kehe ai tau tolu tonga. Ko inga koe kere ia ma tau tolu tonga pe koe si e kere ke tufa ki ho tau kakai tonga. Ko mau kere a kau siaina ia I late. Pa koe tau sea tolera ki ai na e whonga whewhe Pea na e whakawhewhe hono whakakau I. Ai koe tau sea tu na e whonga kaka. Mo ta e whakalao. Ai koe whenga pe ke lawa maa ke nau passporti. Pea ka eke ati muri na e whonga whewhe. Koe tangata I whonua tonga o kia hano kere tu I tonga. O sen ko ia o ki kai ke whakaatahe ko nistu tone ia. Ai ngahi mea pehe. Ke hao peha taha koe whuumuli. Ki tonga koe fusiaina o hau ia mau kere I tonga pea tuku whakaholo I hono hako. Kai osan koe au lo tonga mea maha tau ka inga me tonga o ku totonu ke nau mau kere I ho tau whunua o si e kere ka te nau tau. Pea ka koe meka ki tau hanga whatonga I koe nau foi wahe na e whaia I late koe wheitu kai ke no foi. Ka koe mea koe maho inga ke tau iloi, o ku kātoi ehe ko nistu tone hono tapui ke whakatau ho tau kere ki hamuri, pe whakatau pe ki hataha pe ho tau kere he ko tau kere o tau tau, pe ngahi kere tuku whaholo pe oku te alu pe ki he sāwea, pe koe alu ki he no pere, pe koe tō taha mau tofi a, o tala hoto ki api, pe tofi lewa hoto ki konga api. Ai ko tau sa tau tole ke ngai tunga koe ni, o mahina o pito pea na e whai pea he whonga I kai whakalao wau, pe na e whai pea he whonga kaka, ai ngai tawha a koe ni kai kehe,
ko osmahine whakatana ka nare sonika ko tau te tāna pe ke tawhaka ke tau whaloloto te ngai tawhako ia. Ke na tai whakalao pe ia wao ke tau hanga, ke tau alasa tau kere kere o whakatatau ki ko instituto ne wao maro. Malo pito ana, ko ki ke hu i hange ko se ke ka ko ia ke. Ai ka pana o kutapu os mahino pe lawa ko instituto ne ana. Ka ngofua na na ulisi. Lisi he ka muri ai kere kere tonga. O ko tui pe wao ngofua e ke nau lisi. Aho tau kere kere. O ngofua ke nau lisi. Hange ko o kwa e ka umulia. O kuna mana tolo o lisi ngai kere kere hange kona ko wong. Tau fuke tau mana tu kia wong. Pea moe lisi kona. Ngai kere kere pena kere kere na lisi punga lisi moe hafua. Ko ngai tānoa loa ia e wa tau tala noa ke ngai kesi ko ia. Ka ngofua pe ke nau lisi. Kai ke o kai pe maha whangata ke lisi ke kau muli o ke he ia pe me he kau tonga he ko tau tau ka kai whiwhine tonga tau lau tau lisi ho tau ki konga api pe tok ave ho tau ki konga api ma ho tau fuha ko ngahi lisi a koe a kau muli he ke nau lisi nau tole pa nau tala api ki he api he ko kau muli ki nau tolu o ke he me te tau tolu ko awe ka pau te lisi hau ki konga api ko hiko e whiwhine au Pea koe taimi koe te mea te ulawa wia ke alu haku foha o tala api ke api ko lisi ho kingoa. Pe ko hai ko loto ke tala api ke api te uhanga lewa ea o kapau haku api na lisi me tangata eiki. Pea koe nere fulahi pe haku foha te uhanga ea o ai ke alu o tala api ke ki api Ko hi koe ko foha ia o ke ne hoko at ea mau eki api. O ke he me kau muri. He ke hai kau muri ia o lisi. Pea na o mai na o tolu ia o tala api ke api ko ia. O kukono ke he ia e wao. Malo. Malo pito ana. Mala ala pito whita whaaki ko ia. I had to ask ko hinga koutu tatau pia mo to lahi e tau kau whanongo ka pehe po ke kakai to lahi. Ke eke atu whehu i ko ia ke a koe ko ilo pete ke ilo malo ana ka te uhoka ka koe Michelle o kui kai ke te whehu e taha mea ko pe mau pea ke o mai pe koe hot take pe koe ha ho whakakau ke fo i tala noa koe ke passport i ka especially ke hata te whaaki te ka whakakau ai fo i wahe api koe ni o ko pehe monu i alahi a ka kai koe na nau na pe ko o kulisi pe o whakatau ai ki konga ko ni late. Ko hai mana tolu. Mau e nau passporti, mau e nau nofo fonua citizen, ka te pehe foki ki konga kere kere. So, all in all, o ku foi te foi whakamore pēr te foi sirini ka hau, e hange ni ha package deal nai e anga whakakau. Ko ha ho lau, Michelle. Malo e vau. Hangi ko tano ka mai. Ko tau tolu ke tau fie I ilo lahi he ngai mea pa koe tala noa koe passporti na o si ai penga information na tau ilo ke ai ka na ma konga pe ma o pe ki konga ma ki konga ke taim ka na hawai ko analesoni ko o fai tala noa ko koe ki he ke case ko passporti ki au ia na You know, I wanted so much now interest ya pito he ne whakatala noa. Ka gela o ko ka fa mui. Te no fa wea whakaukau I anga ko whakaukau ko pe he loto pe. Lolo toka pe fia I logo ke ilo e mooni. O sangi ko hawa na lesoni o hua e mai mooni. Hangi ko oku fihi e ku whakakaukau aku I he ngahi me alahi na whanungu kia Pau pe he. I wondered Pena sai pe aya ke ua te hanga ilo titei la ko o case ko e ni. I he uhinga ko e ni. Kia te au ia ku mole mea koe whalala. Ki he kai ke ngata pe mole mea koe whalala I he anga sio atu koe ke ngawe. Ka ko sio awia a mea koe masiva mea koe whaitotonu he whonua. I he taimi ko ia. Pehange ko reflect awia me he fo I taimi ko mantu ko tau tānoa nia tau tolu he tau e tonua ko hiri. Wa o mai koe ke tainini. Pange ko whakakaukau pe he.
Ko sia do koe ke tala no koe ai whaunga koe na process aki ai ngai passporti mo whai ake ngai tohi kole mo mea. Ko ngai ngawe ko ni hange ke whatara no ka na reso ni ko ngai ngawe ta whakalao. Na e whai I he premises o potu ngā aue pe apure anga, o potu ngā aue polisi. Ai ko katoa ngai ngā aue ko ni nai whai pe me he premises ko ia o Tokyo mai ko ave ko ki whare panga. Panga ko whakakau ko pehe au ia. Ai masiva mo oni mea ko whalala pe mo e whai tonu I anga ko ngā aue o taimi ko ia. Kangi ko me mawhasia ko wata mai. Ke taim tatau he anga ko ne tala noa. Now appreciate au pito mea ko ni. Mana tu ko taimi ko na tau whanonga ko he tala noa ko o case ko passporti. Sai ko mea na e hoko pa na e whai e hopo pe na e pehe pe ose po tala noa. Ia pe ngatai e tau ilo. Ko taimi ko na alwai ko a titeila ko tala noa ki he anga ko no whakatotolo I mo ngahi whaingata ako na whepaki ko pa boloea o tatawe paklis he nau ko whenga ko ke mau ngai whakamooni. Ko tui ka pau na e lahi ai kakai ko ni na e whai totonu ko I loto e whai ngofua pe mau ngai information Ka mahino au pito ai honge whai totonu. They had to go so far. Ka na uku appreciate au pito ai mohu whaunga ko ai loea. Peke te au ko tahaya mea na whaka amawia ke ea ko ka ngā whapure anga I he tala noa koe aloia. Ai mea koe ngā aue mā opo. Ai mea koe mohu whounga I he whai koe ngā aue ki he lelei taha. Ai mea koe ngā aue whakamāto ato. Ai ngā aue mā lohi. Ai ngā aue whei lau. Panau appreciate au pito ai whaaki ko ia heanga koe nene whakatala noa. Mahino koe whakamole lahi te seo ato hono whakatotolo o keis koe ni ke ea o ki he tuunga o ku mau hana evidence ke ngai tawhaaki ke. Pahino koe fuiwi lahi na whakamole. Ka ku mali au pita ne moho whonga pa kuawia na ku loto au ke asi mai whahinga attitude koe ne moho whonga me kau ngāwe. Tatau te whitu ke kau ngāwe whakapure anga. Ke taimi ko kuoe whatotolo I ha whahinga mea. Pea whai whakamāto ato. Pea ko taimi lahia e kuanga ko uksio aku ia. Ke taimi mi. Hangi ku tari pe toko lahi ke toko hawata pea moha information pea toko whai hano hangawe ki ai Ka ne tuu o alu o kumi mai ngai whamuoni. Ke mahino na whai whalele ono patongia pea o hekai ke toi whihu ia ngai whamuoni ko ia. Mahalo ko mea lahi na whetala noa na aku mau e au pa na waku mea lahi I he ene moho whaunga e wao tamo ana. Malo pito Michelle. Tita, over to you. Go see how go ki noti. Na tau tuk hoko atu. Ongo Did I? Ia. I kai hoko mo tolu ia. Ia. Isai. Malo. O luani pe e val o ku kore mai pe kau mai tike tali. Ko uinga ke hange a whelako aki. Taranga ke hu mai minute pe e taha tita. We don't have much time. E val, te ki hu atu he mea helisi Ia. Malo ana. Ko fuafua ko nistutone ko na e tohi ko he tāwal whitlima. Ko tāna ke original versions ko nistutone. Ko kupu tāwalu o ko nistutone na e okuhai na e kai ke ngofua ke lisi e puleanga ki hapalangi pe ko hataha mahane whanau ha api o laka ke eka nima. Ai ko eka pe nima e ngofua Pea ka paule wa elis ke hapalangi pea ke hataha muli pea ko paule ke whaia e tohi whapitania. Ai mahino pe ngofua pe lisi ke kau palangi kau whangatangata pe ko tana na whangatangata pe a eka ko lisi. Pea kai ko ya pe ka oku ka koe mea ni wala ko tokanki ai. Ko tau tolu ko tonga ko heni. Tamai tonga wha e tonga. Kana e whanau e tau whanau heni. Ko tango tata ki tonga ke ai ko ti tala mai le vaia. E pau ke whakafuakawa I ho tamasi ke liliu ke ne tohi tau tonga, pea mo ene passport tonga, pea toki lava ke entai tolo ke hakonga o api. O kelekele koe oku
o ku lesi sita ene tangata eiki. Ka pau ko no fuha no fo o ku muli se sen muli he. Aku ta se kita fa ako ya he anga ko o fa ka ka aku. Am sia ka se ina ko e na foi pa mai pena to na kere pe ko ha na ma kere pe na to luitonga ka ko tau tole ni ko o ku tau tamai tonga fa e tonga e tau fa nau kana e fa le na to e muli te tau tata to finke fa fu ka va e tau fa nau pe ai ho nau passport tonga mo nau to hita tonga pe alili tanga tai fo no tonga ke nau hoko o ma o kere ka sango tamai me fa e fa to fa nai pe nai tonga ko o fu tonga kakato au pito aku tau sa te mahu inga ko e ta no ke kere ka ku ai pe ai ka loi ai he nga hita fa aki ko ya ke na tala no ai ka ko yang ko tau sa te ke palangi ke ka muli ke te laka e ka ni ma aku tau sa tu na e ka fiha ai ka se ai na ko ilate mana me os ko to pe ki mo tu ya no to repeat ya to nga hingo ka se ai na ke ma ke passport yang aku fakau kau ma ko ki mo tu mana to fini ma pe ba ka pau ha to to no ko na ta polo to ko no he ki foi polo ka peta e ko to ko foi polo ka ni ma ko ya ba ta sa tu o mari te ta te hange e to ho ka te foi fai vai hori te foi fa to ko ya que tau ilo pina e fonga fe ai foi ta fa ke ko ya kai ke ko ya ngai tau sa ke ngai me ka ba ko pitana ke te ba ke tau fa ta no ma lo ba Malo pito ana. Taku malo ho fra tonton mai ia mo fra tala no mai ki la ko na lisi he ko na ko sio hake ko sona tane po hiva na uni pe mai ke to e tau fa kau me lesita ika ina ke mau tana lesita ko hu mai na ana o tala no mai i he lisi i he lisi i he la ko ki he lisi he la ai ko ni stuto ne sona tapi tane que no fua que lisi e ha muria ha tau kere que necesita e ha muria ha kere i tonga o tapu e lao que na hanga necesita ha tau kere ko lisi i o ngofua que na lisi ko necesita ika ko que ngofua que na necesita malo ana over to you to the tita. Ka take pe over to you pe ia e koe ke lava a luani o hou mai nai pau te hui o ki tua koia. Malo. Malo pito ana malo Michelle whakatala noa mahu inga. Pea kou mahu inga ia Michelle ho whakatala noa ka kou pehe. Kai kehe koe tānoa koe ana resoni o tau ako e tau tau luia a ngahi mea koe a ngahi poini kona na ke o mai. A ngawe malo hi mo whai totonu mo tuku ingata e te whai te ngawe. Ke mao e ngahi moani mea kotonga kono uhinga ia na e pehe ai sino a Krispohiva tapu ange moia kai pehe ke whenga kon ke te mokalati he oku lek pe oku fu si au pito Michelle ai ta whaaki a ko ia pe oku vaihi e ha tau whakakaukau pe e tau mua whanua whakaku a hano whenga e koe ni ke upgrade ai tuunga koe o ngā we me tuunga e whai totonu me tuunga o whainga tuunga i a whainga ta whaaki ki ke au ki tuunga ko u whakawhi e maari e. I think ko uhinga ia ko mahu inga pe ko mo oni ho katala noa. Ha ona le sonia tala noa he ko alatu mo ene to onga ngawe pe ha u katala noa mai ni ngai mo ni me ke tau sio mo ako me ai. But on the other hand o tau sio atu ki he kulu i mai to no ko ngawe ha tau ponua. Mo si ai fai to nu ko o tau whinga e ko ni ke tau i fai hala. Mo tau tokoni a whainga tapa peke no tau ikone whaihara. Which brings me ke tau last bit e tau whakatala noa he pōni. E kumahau inga ia ko e ni i he ngāwe na whae na re soni ko toko ni o akilis pōhiva ko uhinga ko e ne totonu. O coincide te tala noa ngai whakatala noa ana re soni tupou ke tau sio kon ke keisi kon aafi mei mo unga. Afi me mo unga pea ko ilo pena tau osi lele i mai tau tala noa pea tau tala noa ke ngahi mea ke heke pe kau aki pea mono tau i kone drugs pe koe message kon ko tuku mahe toko taha kon ko afi me mo unga hola ke whakasisi i mo whenga i ke tau i drugs ke osi tonga pea ko au fukinia ke ha state oku whakahoko e hopo
ana te kamata me mea koe pe tau whakaaftu ka Michelle e tau ki I pōtala nogan he tau polokalama he whiawhini. Maho inga ana e whakakaukau atu ki he in comparison e tala noga na le soni ke monu ia pea mo e whaita pekina ai hala whanongono a Chris Pohiva. E he ene kau atu ki hono fuafua unfair dismissal koni na e hoko ki ai o na uturia ia me he potngau e ako. Aia nena lava ki tonga mo Harrisoni o hopoi o na wini fuke keisi koe ni. Ko maria ia he fwoi whakalea ka ana resonina ne pehe na ne hanga e ia o whanau I mai ai a Chris Pohiva. Na e hoko e na fwoi wini koe ni ai fwoi kamata koe o fwoi hopo koe ni hono raki unfair dismissal koe no o a Chris me potngau e ako. Ko ha mea ai ke ne whanau I mai a Chris Pohiva. Ke hoko atu hono tau I a ngahi totonu. Pea na sio ai o ne ilo ai a ngahi me ako ta e totonu o ku hoko I he pure anga mo I whonua ana. I keisi koe ni koe a awhi mei mo unga. He kai ke muhanga e au ia live, I'll make a comparison, but maybe if you could, Ana, pe koe lava whakatatau, ka koe sio koe ni koe tau tala noa ko eni ki he totonu koe ai tangata. Ke koe hae totonu ai toko tangata I whanua koe ni, mo ngahi mea koe oku whengai, I he tawhaak whakalao. I he tawhaak whakalao, Ana, he kou manatu I pe e ku fu oho vare tala noa ana resoni, na e hanga he kauloea o tonga, o atu e kakai ngau e pōpula ke nau whakamooni loi. Pea mea maari e koe ne hanga ilo, pea ne hanga whakawhihu, o eke at oke ngai pōpula. Ka tau sio koe taimi, koe tau tala noan ki he taimi e valungo fulu tuku. Pea whewhea e taimi ni mofonga ana. Koe hanai, ho whakakaukau ke chances, pe ko hanga he whenga maari e, o awhi mei mo unga, pe koe totonu a ki tangata koe ni, I he ngahi mea whakalao. O in comparison, mo whakatala noga na le soni ki he ene toko ni I a Chris Pohiva, he tau I koe ni o ene totonu. Malo, Ana. Malo apito e vale. Ko toka o kia ene Declarations of Rights. Pa ko tatape ko Bill of Rights, tatape mo nusilani o kia e tau Bill of Rights. Ai o kia e ngahi totonu koe ai tangata I hono o fotu mai ngahi lau ia koe ia. Pea ko paulewa ki tau koe totaha ko tau ki mui Bill of Rights koe anga koe tau no nofo koe is a human being. Pe koe me tau ngahi human rights, a tau ke tau turifua ki ai. Pe kere ke tau loto ke mau I tau ngahi totonu koe ia, pe te tau hanga o mau I a totonu hata. Pe awelewa ka paulewa koe hangahi totonu ko mau. Pe awelewa kita o whakamau I o whakatatau ke ngahi totonu ko mau koe a whakatatau ke Bill of Rights ko osoko tuhe whanua, ke ne hanga tataki ho tau kakai. Koe mea kau tau sat kai e wau he tawhaaki koe ni. Ko o kuiai po ke ai lao ia hani ko nusilani o kuiai ai lao ke lawyers inclined ke act he pe ko ngai act ko ia ku ne hanga o mai ai totonu ai kakai ko na fekumi ke na totonu o hangi ko ni he kai ke o ku tapu ke hanga e haloia fakasi ai hataha o ku alwatu o fekumi ke ene fakahino fakalao pe ko ane tau kapo whakalao ke kauloea, he kai ke ngofua ke kauloea ke nau whakasitua e tau tahako ia. Ko uhi ko hawhainga uhinga. Ko pau pe ke nau whai e nau tolu, ka pau ko aluato ka koe wau ko alatu ko whema o tokoni ke hawhaino whakalao, pe ko hano whai haku hopo pe ko ha, o ku tatau ai pe ko hai tupunga, te usio atu ai, ka ko pau pe ke uhanga ea o take fo I whainga maali, ko e ko pau ko mea ea kututuuni he lao ke kauloea. Ko pau pe ke nau whai e nau tō. He kai ke nau whahanga nau tō whasita. Ke wilau ki tonga pe o kia ha whainga
lao pehe ki tonga ki he lawyers and client care. Ko tau sa tato ki nusa ni opi ai. Pe kai koe ape tafa ake taha, koe mahu inga koe e tau ngā ue koe ai kau loe ha. Koe nau ngā ue ke nau whekumi ke hafo i mo ni i mea. Pe koe nau ngā ue ke nau hanga tau ka po i kita, ke te hao mea whahinga hia pe ka whahinga keisi, o tukua ki kai kita. Aki a e te whekumi ki he lao. Koe te loia ke koe kakai loia koe nau woko hopo he ke nau te to'o mena to me whetu ke. Koe nau pau pe ke nau kumi nau to ki hafo i kupu i lao ke whai me ai a e nau tau ka po i koe pe koe nau ke hangahi mea ko ke whai pa ngai mea ko mau mau. Ai koe tau sat ke ta whako ia e wau hangi koe ni. Koe ta anoa ka nai son koe ke totono a akilisi. Koe nana wala pe ke ngai kupu i lao o to'o mai o whai aki a hono. Whenga ke whakatau a taina a akilisi ko hiko e mole a ene totonu. He kui ai a Declarations of Right i tonga. Ai ko tau sea tu ne ton ke nau hanga whatua ngai ngai tapa ako ia. Ka koe kono dismissi koe very unfairly hano dismissi. Ka koe mea lea hoko o malawa le ke tawala ki ngai kupu i lao ke whakamanawa. He? Oku whapalapalem whakatau koe tonga he koe ke tau o koe ke wha ilo lahi tau kakai ke ngahi kupu i lao pe ilo ke ai kau ngai whapulenga. Sa ni hanga lewa whanau i mai ke ilo he kau ngai whapulenga e nau totonu i ngau e whapuleanga. Ke ngai tawha ako. Pe aku mahu inga au pito. E hanga koe tau sa tuka hangi ko afni mo nga. Ke te au ka pau o mai ngahi totonu. Ke ene lea, ke ene tohi, ke ene pulusi, ka ngai mea he newspaper, o ene ngai whakakau. Oku malawa ke whai mea ai ahono hopoi. Koe, ka koe tau sea tu koe, o koe me ngahi lao e ke lau kovi i, o foto umai moia, i he tau ngahi lao koe tonga. Ai ku tau seo ke ngai tawha aki koe, me ngai tawha aki koe. Ka koe ngahi mea katoa koe ia, i au fini mai loia ke ne to'o mai ngahi kupu i lao, o malawa ke ni hanga tau ka po ia ke a mei mo unga i ngai taka ke koe hange koe me koe na tana ka se tita tau whakalala e tau tano ke kes koe ni ko hui blotonga a whai ngā ue ki ai pia hei kai ke tau fuala lahi ke kes koe ia ka koe tau sea tō ku mahu inga au pito ke ilo e he tonga e ne totonu o whata tau ke koni stutone mahu inga au pito ke ilo e he tonga e lao e whonua ai ngahi lao he kei te nea la mau i. Ai ngahi lao oku de whakaata ni tawataina ke mea kutoa te. Ko hi koe ne lawa koe ke nau ilo ke ngahi lao, pe malawa lewa ke nau whai whakaala e nau ngahi mea ni ihi, pe malawa ke nau tuu malohe ngahi mea ku nau pehe koe ngahi mo ni mea ke tuku mai ki tua ke he whonua, pe au tau taina. Ka pau e whakaori ka pau te tau peheni. E whaka ilo au e puleanga, ko hi koe lao koe ke elektronika. Sai piau ala tu le vau koe ki whale heo pōko ala tau mo ku whito ko ni stutone. Mana tu o ku maalunga nge ko ni stutone hato e lao. Mai fo i lao koe ke te overruled. He koe ke omi fo i lao koe o ne whetonge ku whito ko ni stutone. O ompe fo i lao ke elektronika. Ka koe kai fo ke pehe mai ku whito ia e koe whakangata mai ki elektronika, peta elektronika peha. Koe fo i kupu whito ko ni stutone, oku ngofua ke tangata tonga ke ne whakahaa ke ne tohi e ne lea e ne pulusi he nuspepa, ha mea o he e ne whakakaukau. Pea e i kai halao. Koe fo i to kai halao ke ne taofi, ai kupu koia. Ai koe tau sea tu, ka pau te o alatu me kupu whito ko ni stutone, mahina o pito tena whipaki. Pea e kei maalunga nge ko ni stutone ke ni hanga tifenia. Ko hi he koea, o ko atau ke whakahaho e kulea, e kutohi, e kupulusi, ha kumea i he nuspepa, pe ko hawhahinga elektronika peha. Ko hi he ko tohi, o ko taipe e tohi i he kompiuta, o whakahaa tai ko awe, ko oate whakakaukau. Ai ko fwoi mea maali e ka pa e whai ha hopo. Te angoe tau whakaukau. Pea nofo mai hai koe he mea kou whakailo aki awe. Kau alata mo kuputo ko ni stutone ke mau whihangahangai he fwoi mea koe. He kou hi koe mahu inga koe he lao, koe te hanga interprete fwoi lao.
He logically ke ne lava hanga o malu i kita. Ai te alata mo te fora ko foi la ne fotu he konstitutone e se astu po uwaki. Ki he konstitutone o tonga. Pe ha o ta mai ko e mane fo ilao ke ne hanga ia mau e fo ilao ko e. Pa ko tau se atu ka kuna lo tonga mana va lo a pe fo ilao he taimin. Ai ko tau se atu ko fe lao ko e ma alunga nge. Ko mea tun ki te piki mau ki ai te hanga he loia te whene e kita whi ta whako ia ke ma o lunga nge pe malangai ko mea ai o ma o lunga nge ko ni stutone te he kai te ai halao pe ko hakupu ilao ke ni ta ofi fo ilao ko ai tau sat e wau ko maho inga au pita ko tau kakai ke nau ilo lahi lau ke lahi e tau lau ke nau mahi no i ko hihi ko mea te ni hanga whai hano whatawa taina ki nau tō me ngahi mea ko tō apio koko mai whonua o whe paki me nau tō tonu he mahu inga ke tau hanga. Whe komi ke tau tonu he taimi ko tau tua hena tuku whatu tāmaki pe he hangi kou ki a me mounga. Mahu inga le ke sivi e ngahi lao pe whinga ke unu mai ngahi lao tene lawa malu i tau tāko ini i ngai mea ko koe ngai tukite koe na ku ato whakailo aki e wao. Ai ko tupe wao ko ngai e whakaukau mo to koni he papako. Ia kei ke wala lahi ke isko ia he kulotonga whai ai ngāwe ki ai. Ai whamau anga e whamalo. Malo lahi ana. Malo au pito ana whakatala noa ko ia ko pehe mahu inga au pito hatala noa ko mooni e. Ko mooni ke ai tatonu koe ke ilo ai ka ahatau ka inga mai ka kai e whonua ki he e nau right. Pea ko whakakaukau ona e tonu ke iai nei ka pau koe ha Bill of Rights like you said. O hange koe ko konistutone. Can we at least have it readily available nai ke he? Kia taha o ne fie mau kene ngawe aki kene une fie mau kene lau, une fie mau kene ilo. I think it's vital. I think it's important. Ke tau lava ka pau e lava o mau he taha ko tau pe every home in Tonga should have a copy. And now Bill of Rights ke na honga ilo e nau ngahi totonu. Malo ana ka te ufoki mai kia koe Michelle. Michelle ko haho o la o ko ilo mai noi pene e tala noa koe o kei whaifuke ngā ue ke isia a whime mo unga. Ko haikani o ko maari ia pe au ia ke tau tala noa neongo o ko hanga o example o ake isi kona a api. Michelle ka ko pehe ke lave mai pe ke whakatala noa e mea na ke mahu inga ia I he ngā ue kona ana le soni kona pia mo akirisi. I he taimi koe, pakahanga mo au ki whakatatau mai ka pau nai hoko I he kuonga koe ni Michelle pe tau toki I ngata mea e tau ki I lawe malo. Malo e wao. O ku whangata a te whoke tau tala noa koe ki tu unga koe ki ai koe e ngā weitonga. Whawhiona ki mai ke hange koe whainga experience ko tau mao koe mulini. I mulini o ku e tau mea tau tolu koe unioni. Koe ngā unioni o tau kau ki ai. Pea o ku tau wango e mau pe tau tolu ia o ku malu. Tulau. O ku malu e tau ngā aue koe ngai whare ngā aue ko tau ngā aue ai pe ko ngai kautaha ko tau ngā aue ai ko ngā he o ku pau ke whenga mau pe ai pot ngā aue pe ko kautaha pe ko ngā aue anga ko ku te ngā aue ai ke nau uphold mau pe ke comply mau pe mo lao he ki anga ko so ko ki tonga even na exist pe ai lao ya ko ni ko ki he right ko ai akilisi pe ko tahanga whapure anga pe ia at the time ko no monina kai ki hata hea loto lahi te unga ke ne eke ene totonu uhinga pe ko whainga atakai ko o tonga kia te awia o koe ke tatau ia mawhainga atakai ko tau tolu koe murini o tau ki tau atai nange tau eke tau totonu ka ai atu pe o ku toi makanu me mai e wharingawe pe koe kau taha o ku tau e tau tolu ia e tau union delegate ke hau o support tau tolu so o tau ngoi malu mau pe tau tolu ia whainga environment koe o tau ngawe murini kia te au meanga koe sia whatala noa koe a analesoni even na exist pe right te koe akilisi pe koe taha ngau whapure anga pe at that time
Na kai ke na lava na tolo exercise he mahino mai pe me process koe na e whai koe ngā ue koe ke kumi koe e ne totonu na e whai ngata pia na e whakai Hawaii e ne totonu pia anga koe ke whakakaukau ko akilisi koe tangata ia na e loto lahi kene kumi e ne totonu I'm not so sure pe oku brave pe he pe oku mau he toko lahia ai whahinga loto lahi ko ia. Mana tui ko toko lahia mahal te nau si count ko nau ki ngā we ko mauanga mo ui e whapiri pa e nofo mau pe tai lilia pa mo iri whiaia ki nau tō ki nau hanga challenge a whahinga whai tutu oni. Ai o tatawai pea ki he pe koe ngā whapule anga pe koe ngā ue koe i he ngahi private sector abo ngai kautaha private ko sa tle vawia oku I'm not so sure pe oku osi move lahi ai ngo I koe ai kau ngā we me he taimi ko o akilisi o mai ki he taimini pe oku lahi ha kau ngā we oku na wu kumi e nau totonu I he whaunga koe nei alo akilisi o ekea ki ne totonu e ne rights koe he I ngā we he taimi ko ia. And I also wonder why pe mo whakaukau pe oku kei hoko e ngai whakai haua ko ia he taimimi. And if so, ko nau si io ki whe ia, ko ai ko kuanga ko whakaukau aku ia, monu ia Akilisia at the time, na ia he kakai hange ko nale soni. Na nau whe lau lau, na nau loto lelei, ke nau o mai o kau hano support team ke kumi e ne totonu. Pea kuanga koe e ku reflect back e ana pia mo vau, ko e ku whakaamu aku ia. Ke toi ai maha kau Akilisi he ahoni. Ke toi ai maha kau nale soni he ahoni. Ka tau sio, ha whahinga atakai, o ku mongo I maluange kakai. Peki ngata pehe ngahi whetu ngā oe anga, ka nau mo ui whakaaho. Ko taimi koko na wo whe paki mo ngā he mea koko o kulo me kinai e nau totonu. O ku nau ilo whetu koe ke nau wo ki ai. O ko I taimi koe anga ko whakaukau he hala whanonga ko Akilisi. Ko tangata whalala ia Akilisi. Ko tangata na e whalala ki ai e kakai. E taimi ko na nau sio ai o ku kai ha me aku tonu I ngai pot ngā aue ko na nau ngā aue ki ai. Na nau wo ki ai o ave o whai hono whehu ia o ave nau information pia he. Ai nei ai ai taha ke nau unga ki ai. I'm not so sure pe nau pe kuai hataha pe he ngai ahoni. Ke taimi ko nau wongo I ai hawhai tunga o ku nau pe he o iawe. O kuai fumea whihala ki lahi I he loto I. Pot ngā we, ko kwa fumea te hala lahi, e ku alu koe ki he service ko o kwa fumea o whihala ki lahi, he ku alu ki he whetu ko ke nau kumi ki ai. Ko kia te au ia, if there's anything ko pehe o totonu ke to o me whakatala noa ka nale soni, whaka amau ke haka kai whalala anga hange ko Akilisi, ke ngoi he kakai o kuai ha whetu pe kwa ta, ke nau si io o hua ki ai e nau whaingata ia. Pea iai hata ha uloto lai hange ko Akilisi, ke taimi koko nau whepakpaki ai mono I mga mea ko he ngai ap ngā we nau ko ilo peu kai a PSA, but I'm not so sure ki whatongia koe PSA e ana ka bao te lawe ia e koe I'm not so sure poko haho nau whatongia ta whaaki koe ni ko lawe e whoki o ki ai pa mo ombudsman ko a tonga he. Pe koe haho nau whatongia whether they are as active I anga koe nau tu koe tonga pe kai ka koe ngai mea ia wau na mau I ngai ka te au I whatala noa koe ni a nale soni ko pehe ke tau headstand pe he tau tala noa ke ta whaaki koe o ke isi koe a me mu unga ka ua lewa ke mahino e ngā ue koe whamau ngā malo. Malo au to Michelle. Pea malo an ko hinga ko tau taimi e ongo whewhine o ko whamalo te ke mua I tau Polokalama e Whiawhini ke ngai whamama ko tō me ngai to kon mo ngai whataratala noa maari I tau whanongo ki ai pia kai pehe poke ke tau
ki he tau kau whanongo i he whiawhini. Ko mea pio kou to'o mai me e ke whakaosi ake e tau ki polokalama he whiawhini. Kou tuina e hoko ai hopo i koine ta tonu a akirisi i he unfair dismissal koine me he pule a ngā mo i kabineti o e aho ko ia. Ko hano whakaloto lahi i a tangata i ponua tonga ko toa o ku whakakaukau na e whakahoko, a whahinga tuuni, mo ha whaahinga ngā ue o ku ikai ke tā, upe ikai ke totonu ki ai. Ko tuina e hoko en ko whakaloto lahi, na e hoko en ko tā sipinga, talu me he taimi ko ia. Ko e mea ko to'o mai me te whakaosi ake tau ki tāna he whiawhini, malo apito ngō whiawhini pe malo apito kau whanongo, tau focus e tita malo. Pamalo atu whakiheni ki a Val, pe he whake ki a Ana, pia mo Michelle, e pōtara noa, whakakoloa, pia mo e whakamaala ala ko ia ko mo whakahauko he polokalama mate o whao ki tonga. Ka kei ko tau taimi ena, ko toi pia mi te wafulumata, pia hoko a hiva i he whiawhini. A luani nau whahu, o ko si itali mai i he laini ko tali a luani ane nai ange. Pea koe ni ko taimi ko tātai koe ki ai, kai ke connect mai in the line. Ko ia te tau ngatai pe tau tolu ai he kai ke toi whahoko. Kai ke he o atene ai whamalo ka te mo tolu ko toa pena tau kau whataha mai i he leiti oni i he whiawhini pea o ko whamalo whoke ki he kia ana whiwhitakori i he whahoko whatongia lelei o tau mao ai hafu e whiawhia lahi whakauri uria i he whiawhini pea ko whamalo at ka te koe kau whiwhine i he o mai ngahi whakakaukau ma ngahi oko maari e au pita o pita ke tau vahe pea moho tau kāinga i he whiawhini. Ko ngā tāanga i hau mou polokalama ki he whiawhini, ka koutu i pēnei o ngole rea ka te mou tolo e ta kaumana le santu pau mo ki tau tolu i he whiawhimoni te ia ko hui e nei whakahoko ene ki hopo i he ahonia. Kai ke he ko e toko ngā tau iai, ofa ke mau mao ha wikeeni lelei, wikeeni tapuaki, pea ko ofalahi atu, whawhawhanga atu ki mau tolu kotoa, mau ofalahi atu ki a te ki mau tolu i he polokalama ko ia o wikeeni. Tua o whātu, malo o pito.